과 참된 의미 있는 인생을 살라. Vamos a ver la lección 8, vive una vida con verdadero significado. 이 8과는 전도서 전체의 메시지를 설명해 놓은 것입니다. Y esta octava lección explica en su enteridad lo que es el libro de Eclesiastés. 대부분의 사람들은 진리를 알지 못하기 때문에 일평생 열심히 살고 마지막 죽는 시간표에 후회를 하는 사람들이 많습니다. Hay muchas personas que no conocen la verdad y viven toda su vida para luego, a la hora de su muerte, arrepentirse. 열심히 살았는데 어느 날 내 삶을 돌이켜보면 허무함을 느끼게 되는 거죠. Vivimos con esfuerzo, pero un día miramos nuestras vidas con retrospectiva y nos encontramos vacíos. 전도서는 어떻게 해야 참된 의미 있는 인생을 사냐, 인생에 대한 답을 주고 있는 겁니다. Eclesiastés es un libro que nos da la respuesta a cómo debemos de vivir en esta manera. 전도서는 누가 썼냐? ¿Quién escribió Eclesiastés? 다윗의 아들 예루살렘 왕 전도자라고 했습니다. Nos dice palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. 다윗의 아들이면서 왕인 사람은 솔로몬이죠. Y entonces hijo de David y rey en Jerusalén, Salomón. 솔로몬을 통해서 하나님께서 우리에게 중요한 인생의 답을 주는 겁니다. Entonces a través de Salomón es que Dios nos quiere dar una respuesta importante. 솔로몬은 최고의 지혜와 최고의 총명을 가지고 있는 사람이었습니다. Salomón era la persona con la mayor sabiduría y el mayor intelecto. 말하자면 오늘날의 최고의 학자라고 볼 수 있습니다. En otras palabras, él podía ser considerado el mejor académico de esta época. 또 예루살렘에 자기보다 먼저 살았던 사람보다 더 부자라고 이야기했습니다. Y podemos ver que él era una persona con más abundancia de bienes que las personas en Jerusalén que habían vivido antes. 최고로 성공했던 경제인이요 사업가입니다. Era el mejor empresario y era el mejor, la persona de mayor economía de ese entonces. 그러면서 정치적으로 이스라엘이 가장 번영했던 때가 솔로몬 때였습니다. Y en el tiempo de Salomón era cuando Israel estaba en su auge político también. 최고의 왕이면서 최고의 정치인이었습니다. Era el mejor rey y el mejor político. 그럼 오늘날에 우리들이 원하고 있는 모든 것들을 사실은 다 가지고 있는 사람입니다. Es decir, era una persona que poseía todo lo que hoy en día la gente quiere. 최고로 학자, Era el mejor académico, 최고의 사업가, era el mejor empresario, 최고의 정치인. era el mejor político. 많은 사람들 그 중에 하나라도 하고 싶어서 열심히 사는데 Muchas personas viven su vida con diligencia para alcanzar por lo menos una de estas metas. 솔로몬은 이 모든 것을 가지고 최고의 문화까지도 누렸던 사람입니다. Pero Salomón había disfrutado de todo eso y había tenido la cultura más grande. 남자들은 결혼해서 한 명 데리고 살기도 힘든데 Entonces para los hombres es difícil casarse y vivir con una persona apenas. 솔로몬 1000명을 데리고 살았다니까. Pero Salomón vivía con 1000. 1000명이랑 결혼해봤습니까? ¿Ustedes se han casado con 1000 personas? 하여튼 남자들 하고 싶은 거 다 해봤다니까. Entonces lo que los hombres quieren hacer lo ha hecho todo. 사람들 되고 싶은 거 다 됐고 Lo que toda la gente quiere llegar a hacer lo ha hecho todo. 어느 정도 성공한 게 아니고 최고로 다 누렸던 사람입니다. Y no simplemente ha tenido éxito hasta cierto punto, sino tuvo lo mejor. 그 사람이 전도서 1장 2절에 고백하는 겁니다. Y esta persona es quien confiesa en Eclesiastés 1:2. 전도자가 이르되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. 모든 것을 다 최고로 했던 사람이 헛되구나. La persona que lo tuvo todo dijo es vanidad. 그것도 그냥 헛되구나 안 하고 헛되고 헛되구나. No solo es vanidad de vanidades. 모든 것이 헛되구나. Todo es vano. 그게 솔로몬이 낸 인생 결론입니다. Esa era la conclusión de vida de Salomón. 솔로몬이 이 책을 언제 썼냐? ¿Cuándo escribió este libro Salomón? 청년 때 쓴 게 아닙니다. No cuando él era un joven, 노년에 쓴 겁니다. sino en sus épocas ya avanzadas, 죽기 전에 쓴 겁니다. antes de su muerte. 그렇게 성공했는데 마지막 죽기 전에 인생 쳐다보니까 헛되구나. Él había tenido tanto éxito, pero al ver su vida en retrospectiva, él ve es vanidad. 염세주의 철학이 아닙니다. Y no estamos diciendo que es una filosofía que se pierde. 나이가 많아서 죽고 있는 이 솔로몬이 청년들에게 사실 준 메시지입니다. Y este Salomón, que tenía mucha edad, le está dando un mensaje 내 아들아, a su hijo. 네 청년의 때에 Entonces, en tus días de tu juventud, 젊은 사람들에게 인생에 대해서 답을 주고 있는 겁니다. está dando una respuesta de vida a los jóvenes. 아무 힘이 없이 이제 죽음의 시간표를 바라보고 있는 솔로몬이 지금 이 땅에서 뛸 수 있는 힘이 있는 사람들에게 주는 메시지입니다. Salomón, que ya está al borde de la muerte, a quien ya se le acabaron sus fuerzas, les da este mensaje a los jóvenes que todavía tienen mucho por recorrer en esa tierra. 염세주의가 아니고 Por eso no es pesimismo, 인생에 답을 주는 겁니다. sino es dar una respuesta de vida a las personas. 너희가 뛸 수 있는 힘이 있을 때 진짜 의미 있는 인생을 살아라. Cuando tú tengas las fuerzas para correr aún, vive una vida con verdadero significado. 솔로몬이 왜 모든
저 헛되다고 고백을 하냐? Porque Salomón confesó que todo es vanidad. 죽음이라고 하는 시간표 때문에 그렇습니다. Es porque ya había llegado la hora de su muerte. 죽음의 시간표가 딱 오니까 그 돈 많던 거 아무 소용이 없어요. A la hora de la muerte, el hecho de que él había tenido mucho dinero no le servía. 죽음이라는 시간표 앞에 오니까 그렇게 공부 많이 했던 지혜 아무 필요가 없어요. Ante la muerte, toda su sabiduría que él tenía por haber estudiado no le servía. 왕이라고 하는 권력도 아무 필요가 없는 걸 봤습니다. Y la potestad de ser rey tampoco era necesaria ante la muerte. 도대체 내가 해놓은 게 뭐냐? Entonces, ¿qué él había logrado? 이게 도대체 나에게 무슨 유익이 될 수 있냐? ¿Y qué beneficio era todo esto para él? 저 공부 안 하고 무식한 바보랑 나랑 뭐가 차이가 나냐? Y la diferencia entre el torpe que no había tenido educación y yo, ¿cuál es? 저 돈이 없고 거지 같은 저 사람이랑 나랑 무슨 차이가 나냐? La diferencia entre aquel que no tiene dinero de aquel pobre y yo ahora, ¿cuál es? 죽음의 시간표 앞에서 모두 다 똑같구나. Es que ante la muerte todo es lo mismo. 그럼 난 뭘 위해서 살았던 거냐? Entonces, ¿para qué he vivido? 솔로몬은 사실은 언약을 놓친 사람입니다. Salomón en realidad había perdido el pacto. 언약을 놓치고 열심히 성공한 사람이요. Él había tenido mucho éxito, pero sin el pacto. 하나님이 은혜를 주셨죠. Y Dios le dio gracia 죽음의 시간표에 인생이 뭔지를 깨달은 겁니다. para que se diera cuenta de lo que es la vida a la hora de su muerte. 20살 먹은 청년이 성경을 통해 답을 얻어야 됩니다. Entonces los jóvenes de más de 20 años deben de tener la respuesta a través de esta Biblia. 대학생 같은 젊은 청년들이 성경을 통해서 인생의 답을 얻어야 돼요. Los jóvenes como los universitarios deben de tener la respuesta a su vida a través de la Biblia. 죽기 전에 이거 누가 못 깨닫습니까? Es que antes de la muerte, ¿quién no piensa en estas cosas? 우리가 구원받은 하나님의 사람이라면 죽기 전에 이거 누가 못 깨닫냔 말이에요. Si somos salvos, hijos de Dios, entonces antes de la muerte, ¿quién no se percata de esto? 힘이 없고 죽을 때 깨닫는 거 아무 소용이 없습니다. Pero cuando nosotros estamos sin fuerzas ante la muerte, en realidad no vale tanto el percatarnos de esto. 지금 주를 위해서 뛸 수 있을 때, 힘이 있을 때 그때 깨달아야 된다니까. Pero nos debemos de percatar ahora cuando tenemos las fuerzas para hacer las cosas por el Señor. 복음의 답을 가진 자는 20살짜리 청년이 70살 먹은 할아버지보다 더 인생의 답을 가지고 있어야 돼요. Aquellas personas que poseen el Evangelio, sin importar si tienen 20 años, deben de tener la respuesta de la vida, incluso más que alguien que tenga 70 años. 왜 인생이 헛되고 헛됩니까? ¿Y por qué la vida es vanidad de vanidades? 솔로몬이 세상을 살펴보고 결론을 내렸습니다. Es que Salomón vio toda la vida y tuvo una conclusión. 해 아래서 행하는 모든 것을 연구하고 결론을 내렸습니다. Es que después de haber hecho todo lo que está bajo el sol, él investigó y se dio cuenta de algo. 그 결론이 뭐냐? ¿Cuál es la conclusión? 1장 13절에 하나님이 인생들에게 주사 수고하게 하신 것이다. Y entonces en Eclesiastés 1:13 nos dice que es penoso trabajo dio a Dios a los hijos de los hombres. 이는 괴로운 것이니 Esto es algo penoso. 하나님이 인생들을 수고하게 하시는 거고 Es decir, Dios hace que la gente pase penas. 인생은 괴로운 것이구나. Entonces la vida es algo penosa. 인생은 수고하고 무거운 짐을 지고 La 살아가는 vida se vive cargada y trabajada. 14절에 En el versículo 14. 해 아래서 행하는 모든 것을 다 봤더니 인생이 어떤 거냐? Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo es vanidad y aflicción. 보라 모두 다 헛돼서 바람 잡으려는 거구나. Y entonces esto es como intentar atrapar viento. 15절에 보니까 구부러진 것도 곧게 할 수 없고 모자란 것도 셀 수 없이 많구나. Versículo 15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. 다 구부러져 있는데 바르게 할 수가 없구나. Todo está torcido y no se puede enderezar. 세 가지로 결론 내렸습니다. Habían tres conclusiones aquí. 왜 괴롭고 수고하게 됐습니까? Porque es que nosotros vivimos una vida penosa y labrada 죄 때문에. por el pecado. 왜 인생이 바람 잡는 삶을 살고 있습니까? Porque la vida es como intentar atrapar viento. 하나님을 떠나서 방황하고 있는 겁니다. Porque nosotros estamos errantes, alejados de Dios. 그래서 모든 게 다 헛된 거예요. Y por eso todo es vanidad. 왜 세상이 구부러진 것을 곧게 할 수 없죠? Porque la vida no se puede enderezar lo que está torcido. 사단이 장악하고 있기 때문에. Porque Satanás se está apoderando de todo. 진리가 없이 전부 거짓으로 왜곡되어 있습니다. Porque no hay verdad y todo lo demás está tergiversado. 인생이 하나님 떠나서 죄와 저주 가운데 사단에게 장악되어 있구나. Es que en nuestras vidas estamos alejados de Dios por el pecado, por Satanás. 그래서 헛되니 모든 것이 헛되구나. Por eso todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad. 이 근본 문제를 해결하지 않고 열심히 성공해도 아무 소용이 없구나. Y si no se resuelve este problema fundamental, sin importar qué tanto éxito podamos tener, no importa. 이 근본 문제 없이 모든 것을 다 이뤘자 그거 전부 다 무너지는 것이구나. Y sin esta solución fundamental de la vida, no importa qué tantas cosas cumplamos, se cae. 우리 영원히 무너지지 않는 것을 붙잡고 살아가야 됩니다. Entonces
entonces debemos de aferrarnos a algo que no perece nunca. 참는 의미 있는 인생을 살아야 됩니다. Debemos de vivir una vida con verdadero significado. 1년을 산다 하더라도 가치 있는 인생을 살아야 되고 Aunque vivamos solamente un año, nosotros debemos de vivir una vida con verdadero valor. 오늘 하루를 살다가 내일 죽어도 가치 있는 인생을 살아야 된다. Aunque vivamos solo el día de hoy y mañana muramos, debemos de vivirlo con el verdadero valor. 영원한 것을 붙잡고 살아야 Debemos de 됩니다. aferrarnos a lo eterno. 사단은 인생을 속이고 무가치한 세상의 육신의 것을 붙잡고 살아가도록 지금도 역사하고 있습니다. Satanás está operando para que nosotros seamos engañados y nos aferremos a las cosas sin valor de este mundo. 참된 인생이 뭐냐? Pero ¿qué es la verdadera vida? 깨달아야 됩니다. Tenemos que percatarnos de esto. 전도서 3장에 보니까 하나님이 사람들과 전 세계 시간표를 움직이고 계십니다. En Eclesiastés 3 es que Dios está moviendo los tiempos y las horas de todas las personas. 모든 것을 하나님께서 시간표로 움직이고 계십니다. Dios mueve el tiempo de todo. 날 때가 있고 죽을 때가 있고 Hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir, 울 때가 있고 웃을 때가 있고 y tiempo de llorar, hay tiempo de reír, 찾을 때가 있고 잃을 때가 있고 hay tiempo de buscar, hay tiempo de perder, 사랑할 때가 있고 미워할 때가 있고 hay tiempo de nosotros desechar y de guardar. 그 시간표를 누가 움직이냐? Pero ¿quién mueve todo ese tiempo? 하나님이 움직이시는 Lo 겁니다. mueve Dios. 하나님이 모든 시간표를 움직이고 계십니다. Dios está moviendo todo el tiempo, 내가 하는 게 y 아닙니다. no nosotros, 하나님이 움직이십니다. sino que Dios lo hace. 근데 그 하나님의 시간표를 어떻게 움직이시냐? ¿Y cómo Dios mueve todos los tiempos? 하나님이 세상을 어떻게 돌리고 계시냐? Dios cómo está moviendo todas las cosas. 전도서 3장 11절에 보니까 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다. Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. 사람의 시종을 측량할 수 없게 했대. Es para que el hombre no alcance a entender. 그게 무슨 말이냐? ¿Qué significa esto? 하나님이 세상 돌리시는 방법입니다. Es que es el método en donde Dios mueve todas las cosas. 그게 무슨 말인지 살펴보기 위해서 전도서 8장을 한번 보겠습니다. Y entonces para explicar esto nos gustaría que viésemos Eclesiastés 8. 전도서 8장을 보니까 Viendo Eclesiastés 8, 12절에 en el versículo 12. 죄인은 100번이나 악을 행하고도 장수하거니와 Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días. 또 내가 아노니 하나님을 경외하여 그를 경외하는 자들은 잘 될 것이요 Con todo, yo también sé que les irá bien a los que Dios temen, los que temen ante su presencia. 악인은 잘 되지 못하며 장수하지 못하고 Y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días. 왜냐 이는 하나님을 경외하지 아니함이니라. Que son como sombra por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. 14절에 세상에 행해지는 헛된 일이 있나니 En el versículo 14 hay vanidad que se hace sobre la tierra. 곧 악인들의 행위에 따라 벌을 받는 의인들도 있고 Que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. 의인들의 행위에 따라 상을 받는 악인들도 있다는 것이라. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. 자 무슨 이야기죠? ¿Qué significa esto? 악인이면 벌을 받아야 되잖아요. Es que si uno es impío tiene que ser castigado. 근데 어떤 악인은 쳐다보니까 너무 잘 돼. Pero algunos impíos hay y que les va muy bien. 그런 경우 본 적 없습니까? No sé si a ustedes les ha pasado. 이 사람 벌을 받아야 되는데 너무 축복을 받아. Esta persona tendría que ser castigada, pero es muy bendecida. 자 진짜 하나님 앞에 서려고 하고 믿음의 사람이고 의인이면 어떻게 돼야 되죠? Pero si uno es un justo delante de Dios, que busca la presencia de Dios y quiere estar ante Dios, ¿qué le tiene que pasar? 축복을 받아야 되잖아. Tiene que ser bendecido. 근데 의인인데 악인의 벌을 받는 사람들이 있어요. Pero hay justos que le pasa como si fuesen impíos. 다 벌을 받냐? 그렇진 않아요. ¿Será que todos son castigados? No es así. 어떤 의인은 또 축복을 받아. Hay justos que sí son bendecidos. 악인이 다 잘 되냐? 그렇지 ¿Y 않습니다. será que todos los impíos están en el mal? Tampoco es así. 어떤 악인은 진짜 저주를 받아. Algunos impíos sí son castigados. 시종을 측량할 수 없게 해놨다니까. Para que el hombre no pueda comprender todo esto. 이렇게 살면 되는구나. Entonces, para que no pueda decir yo tengo que vivir así. 교회 잘 다니면 축복받는다. Ah, es que si voy a la iglesia soy bendecido. 잘 다니니까 축복받아요. 어떤 사람은. Algunas personas sí son bendecidas al ir a la iglesia. 어떤 사람은 교회 잘 다니다가 망한다니까. Hay otras personas que van a la iglesia y perecen. 우상 숭배하면 망한다. Y si yo soy idólatra, yo perezco. 우상 숭배하니까 어떤 사람 망해. Hay personas que son idólatras y caen. 어떤 사람 우상 숭배하니까 잘 된다니까. Otras personas idolatran y les va muy bien. 그런 거 본 적이 없습니까? No sé si han visto todo esto. 세상이 실제로 그런 식으로 돌아가고 El 있다니까. mundo se mueve de esta forma. 그게 시종을 측량할 수 없게 했다는 거예요. Para que el hombre no pueda entender todo esto. 예를 들어서
por ejemplo. 이 물건을 만들어서 팔면 부자 된다. Entonces, si yo hago este objeto y lo vendo, yo me volveré rico. 어떤 사람이 내가 이거 팔아가지고 부자 됐다. Y entonces hay personas que han vendido este objeto y se han enriquecido. 그러니까 이 이야기를 듣고 아 나도 그럼 이거 팔아야 되겠다. Hay personas que escuchan eso y dicen, bueno, yo también voy a vender esto. 이거 팔았더니 망해버려. Pero ellos han vendido esto y perecen. 어떤 사람은 나도 이거 팔아야겠다. Y hay personas que dicen, sí, yo voy a vender esto también. 팔았더니 부자 된다니까. Y vendieron esto y enriquecieron. 이걸 팔았기 때문에 부자 되고 이거 팔았기 때문에 망한 게 아닙니다. Y no es que ellos hayan enriquecido por vender esto o que hayan fracasado por vender esto. 그 시간표를 누가 움직이고 있죠? Es que ¿quién mueve los tiempos? 하나님이 움직이고 있죠. Dios los mueve. 하나님이 부자가 되기도 하고 하나님 망하기도 하는 거예요. Dios es el que enriquece y Dios es el que empobrece. 하나님이 의인을 축복하기도 하고 하나님이 의인을 저주하기도 합니다. Dios es el que bendice a los justos y que también les hace perecer. 왜 그러죠? ¿Por qué? 시종을 측량할 수 없도록 만드셨다. Para que no se puedan percatar. 무슨 말이냐? ¿Qué significa? 인생에 답이 없도록 만들었어요. Hace que en la vida no haya valor. 이렇게 하면 잘 된다. 그런 답이 없어. Que no haya respuesta diciendo esto es lo que yo tengo que hacer en la vida para que me vaya bien. 진짜 성경에 보고 모든 문제 끝났다. 성경의 말씀을 가지고 말씀 녹이면 쿠바 전역을 장악하게 된다. Y entonces verdaderamente si yo me aferro a este evangelio de la Biblia y si yo hago el movimiento de la palabra y voy a hacer la evangelización de Cuba con esto. 어떤 사람 딱 붙잡고 내일부터 뛰기 시작하니까 전도운동이 막 일어나. Hay personas que se aferran a esto, empiezan a hacerlo desde mañana y se empieza a ocurrir gran evangelismo. 어떤 사람은 진짜 붙잡고 하는데도 안 될 수 있다니까. Hay personas que se aferran a eso y lo hacen con todo su corazón pero no les resulta. 이거 하니까 되더라. 전부 다 되면 어떻게 되겠죠? Y entonces, ¿qué pasa cuando uno dice, bueno, yo he hecho esto y funciona con todos? ¿Qué pasaría? 전부 다 하고 싶겠지. Todos lo querrían hacer. 되니까. Y entonces, ¿por qué resulta? 일이 잘 되니까. Porque sí resultan las cosas. 전도가 잘 되니까. Porque resulta el evangelismo. 다 하겠죠. Y todos lo harían. 근데 다 잘 되는 게 아니라니까. Pero no a todos les resulta. 분명히 똑같이 언약 잡고 진짜 생을 바쳐 사는데 안 돼. A pesar de que claramente todos nos aferramos a este pacto y dimos la vida, no resulta. 그럼 사람들이 쳐다보고 뭐라고 하겠죠? Y entonces, ¿qué dirían las personas? 성령의 복음, 성령의 전도로도 안 되네. Ah, entonces ni con el evangelio ni con el evangelismo de la Biblia me resulta. 안 하겠죠. Y no lo harían. 하나님 지금 세상을 속이고 계시는 겁니다. Entonces es que Dios está engañando al mundo de esta forma. 누구만 진리를 알 수 있냐? ¿Quién puede saber la verdad entonces? 왜 그렇게 세상을 답이 없도록 돌리고 계시냐? Porque es que Dios mueve el mundo de forma que no haya respuesta clara. 14절에 El versículo 14. 하나님께서 행하시는 모든 것은 영원히 있을 것이다. 이 그 위에 더할 수도 없고 그것에 덜할 수도 없나니. Y entonces nos dice que he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Eclesiastés 3:14. 앞으로도 하나님께서 계속 이렇게 하실 겁니다. En adelante Dios lo seguirá haciendo. 하나님이 행하신 거 바뀌지 않습니다. 계속 이렇게 사람이 답이 없도록 돌리실 겁니다. Y Dios va a seguir haciendo que las personas no encuentren una respuesta clara. 왜 그렇게 영원히 행하시냐? ¿Y por qué Él hace esto de esta manera? 이같이 행하심은 사람들이 그의 앞에서 경외하게 하려 하심인 줄을 내가 알았도다. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. 하나님을 경외하게 만들기 위해서. Para que teman a Dios. 이렇게 하면 된다 방법이 아니요. Entonces no es un método, si hago esto funciona, 하나님을 경외하는 것이구나. sino que teman a Dios. 이렇게 하면 잘 된다 그 답이 아니고 Y si yo hago esto me va a ir bien, no es la respuesta, 하나님을 경외하는 것이구나. sino que teman a Dios. 가짜는 절대로 성경에 있는 복음과 성경에 있는 전도를 못하게 돼 있습니다. Los falsos nunca podrán entender el evangelio de la Biblia ni hacer el evangelismo de la Biblia. 하나님이 속이실 거기 때문에 Dios los engañará 안 된다고 하실 겁니다. y les dirá que no se puede, 진짜만 할 수 있어요. para que los verdaderos lo puedan hacer. 안 되더라도 나는 성경대로 한다라고 믿는 사람만 할 수 있습니다. Solo las personas que digan, aunque no resulte, yo lo hago según la Biblia. 성경에 있는 대로 했더니 사람들이 떨어져 나갈 수가 있어요. Entonces al hacerlo según la Biblia puede haber gente que se vaya. 우리랑 같이 1년, 2년 전에 만나서 했었던 모든 목사님들 다 체험했습니다. Los pastores que nos hemos encontrado 1 o 2 años anteriormente lo han experimentado. 성경대로 했더니 역사가 일어나는 게 아니고 처음에는 사람들이 떨어져 나간다니까. Ellos lo hicieron según la Biblia y no es que ocurrían grandes avivamientos, sino que al principio se iba la gente. 그 떨어져 나갈 때 그만둔 사람들 많습니다. Y entonces verdaderamente se quedaba la gente. ¿Y qué hacían ellos? 하나님이 측량을 못하게 하셨다니까. Es que hay personas que se iban, hay personas que venían. Entonces Dios lo hacía para que uno no lo entendiese. 그 사람 왜 했죠? Pero ¿por qué es que estas personas se iban? 이거대로 하면 교회 부흥되겠구나. Entonces habían personas que lo hacían para como un método de avivamiento de iglesia. 이렇게 하면은 전도운동 되겠구나. Ah, si yo hago esto se podrá evangelizar. 그래서 이거대로 했더니 사람들이 떨어져 나가. Y al hacerlo de esta manera habían personas que se iban.
목사님 계속 예수는 그리스도 이런 메시지하면 우리 나갑니다. Y entonces habían personas que les decían, si usted, pastor, sigue compartiendo que Jesús es Cristo, nos vamos de su iglesia. 목사님 교인들을 모았어요. Y entonces ellos reunían a la gente 내가 다시는 이 메시지 안 하겠다. y decían, ya no voy a predicar de esto. 다시 우리도 치유 집회 하겠다. Nosotros ahora vamos a hacer sanidades. 나가지 말라. No vayan, no se vayan. 진짜 가짜가 다 드러나는 거예요. Y entonces se revela quién es el verdadero y el falso. 하나님이 진짜 하나님을 경외하기 위해서 돌리십니다. Y Dios hace todo para que la gente verdaderamente le tema. 일평생 한 명도 전도운동 안 일어나도 성경대로 해야 되는 거 아닙니까? Aunque no podamos evangelizar ni a uno en todo el año, nosotros acaso no lo deberíamos de estar haciendo de acuerdo a la Biblia. 하나님께서 마지막에 뭘 물으실 것 같아요? ¿Qué es lo que Dios preguntará de último? 마지막 심판할 때 뭘 물으실까요? A la hora de juicio, ¿qué les preguntará Dios? 사람들 많이 교회 모아놨습니다. Yo reunía mucha gente dentro de la iglesia. 헌금 많이 하게 만들어서 교회 큰 건물 세웠습니다. Yo les hice ofrendar mucho para levantar un edificio grande, Dios. 그거 물을까요? ¿Será que Dios les pregunta por 그거 eso? 다 없어지는 건데 Todo esto es algo que se esfuma. 교회 건물 다 없어집니다. La iglesia, el edificio se desvanece. 교인들 다 Y 없어진다니까. también los miembros de la iglesia se van. 하나님 뭘 물으실까요? ¿Qué es lo que Dios les va a preguntar? 너가 내 말씀을 지키고 내 명령에 순종했냐? ¿Obedeciste a mi palabra? ¿Guardaste mis mandamientos? 너 내 말씀에 순종했냐? ¿Obedeciste a la palabra? 내 명령을 충성되게 붙잡았냐? ¿Te aferraste a mis mandamientos? 인간적인 방법 쓰지 않고 어려움 당한데도 말씀에 순종했냐? Y verdaderamente, aunque fuese difícil, no utilizaste el método humano, sino te aferraste a la forma que te dije. 진짜 성경대로 했냐? Lo hiciste de acuerdo a la Biblia. 충실한 중직인지 아닌지 그걸 물으실 거 아닙니까? Nos preguntará si somos fieles o no. 열매는 하나님이 주시는 거예요. Los frutos los da Dios. 그건 우리가 잘해서 나오는 열매가 아닙니다. No son frutos que se dan porque nosotros hacemos las cosas bien. 우리가 하는 일은 하나입니다. Lo que hacemos es una cosa. 주님이 하라는 대로 했냐 안 했냐? ¿Lo hicimos de acuerdo a lo que nos dijo el Señor o no? 아멘? Amén. 열매는 하나님께 달린 거라니까. Es que los frutos dependen de Dios. 열매 바라보지 마시고 성경대로 하시기 바랍니다. Espero que no se fijen en los frutos, sino en lo que dice la Biblia. 이렇게 하면 잘 된다. 우리는 방법을 주러 온 게 아닙니다. Y nosotros no venimos a dar un método. Si lo haces de esta forma, le irá bien. 성경에서 말하고 있는 복음이 뭔지, Sino cuál es el evangelio que nos habla la Biblia. 성경에서 말하고 있는 전도가 Y 뭔지, cuál es el evangelismo del que nos habla la Biblia. 안 되더라도 그대로 해야 되는데 Aunque no resulte, habría que hacerlo así. 된다니까요. Pero sí resulta. 왜 되죠? ¿Y por qué resulta? 하나님의 약속이니까. Porque Dios lo prometió. 반드시 세계복음화 일어난다니까. Porque la evangelización mundial ocurrirá absolutamente. 그래서 거기 교인들 나가는 거 보고 무너졌던 목사님들이 계시고, Hay pastores que han caído porque han visto que los miembros se van de su iglesia. 다 나가도 좋다. Pero hay unos que dicen, está bien si se van todos. 이 교회에 다달이 갚아야 되는 돈이 안 나와서 이 건물 다 넘어가도 좋다. Y está bien si yo no puedo seguir pagando la deuda que yo tengo por este edificio. 난 망하더라도 이 메시지 하겠다. Aunque todo esto se vaya, yo seguiré predicando de esto. 난 망하더라도 이 성경에서 있는 거 하겠다. Aunque yo perezca, yo lo haré de acuerdo a la Biblia. 시간이 지나면서 이분들 아래 옥토들이 붙기 시작했어요. Y ha pasado el tiempo y a ellos les ha surgido la tierra buena. 그 옥토를 통해 말씀 운동이 일어나기 Y a 시작해요. través de esta tierra buena ha empezado el movimiento de la palabra. 이전보다 더 많은 사람들이 몰려오기 Y 시작해요. ha venido más gente que antes. 진짜들만 몰려오기 시작하는 거예요. Pero han venido los que son verdaderos. 예수가 그리스도라는 이야기 할 때 나가는 사람 교인 아닙니다. Las personas que se van cuando uno les predica que Jesús es el Cristo no fueron miembros de la iglesia en primer lugar. 구원받은 자 아니요. No eran salvos. 교회 다니고 있는 사람이지. Eran personas que asistían a la iglesia. 종교 생활하고 있는 사람이지. Personas con una vida religiosa. 우상 숭배하고 있는 사람이지. Personas con una vida de idolatría. 하나님의 사람이 Pero 아니라니까. no gente de Dios. 예수가 그리스도란 말 계속하면 못 듣게 돼 있다니까요. Si seguimos predicando que Jesús es de Cristo, esas personas no pueden escuchar. 왜냐 나를 위해 살지 말라고 계속 이야기하니까. ¿Por qué? Porque se les sigue predicando que no vivan por uno mismo. 얼마나 부담되겠어요. Entonces será un peso sobre ellos. 그리스도를 위해서 살아야 된다고 하니까 Porque hay que decir que hay que vivir por Cristo. 가짜는 다 떨어져 나가게 돼 Y 있습니다. los falsos se irán. 근데 진짜가 일어난다. Pero los verdaderos se levantarán. 진짜가 일어나면 30배, 60배, 100배 열매가 Y 나요. si se levantan los verdaderos, si se levantan los verdaderos, habrán frutos al 100, al 60, al 30 por uno. 진짜를 해야 돼요 우리는. Entonces hay que encontrar los verdaderos. 그래야 영원히 무너지지 않습니다. Así es como no perecemos eternamente. 전도서 12장에 보니까 결론이 나와 있습니다. Y podemos ver una conclusión en Eclesiastés 12. 너무 늦기 전에
antes de que sea muy tarde, 아무 힘이 없어서 뛸 수 있는 힘이 없기 전에, antes de que tú ya seas debilitado y no puedas hacer nada, 검은 머리가 하얘지기 전에, antes de que tu pelo negro se vuelva blanco, 그 아름다운 목소리가 쇠해지기 전에 antes de que esta voz hermosa que tienes ya no salga. 너희 창조주를 기억해라. Acuérdate de tu creador, 하나님을 기억해라. recuérdate de Dios, 인간은 뭐냐? que es el hombre. 여호와를 경외하고 그 명령을 지키는 것이 인간의 본분이니라. El hombre es aquel que guarda sus mandamientos y teme a Dios. 사람은 뭐냐? 여호와를 경외하고 Teme a Dios, guarda sus mandamientos. 그 명령을 지키는 게 사람입니다. Porque esto es todo del hombre. 여호와를 경외한다는 게 무슨 소리죠? ¿Qué significa temer a Dios? 창세기 22장에 아브라함이 이삭을 바쳤을 때 여호와의 사자가 이야기합니다. Cuando Abraham ofreció a Isaac en Génesis 22, es que el ángel de Jehová le dice a él: 내가 이제 비로소 네가 여호와를 경외하는 줄 알겠노라. ahora sé que temes a Jehová. 여호와를 경외한다는 것은 하나님의 언약을 생명 걸고 붙잡는 겁니다. El temer a Jehová significa aferrarse al pacto de Dios con toda la vida. 예수가 그리스도라는 걸 절대로 흔들리지 않고 현실 상황 보지 않고 믿는 것입니다. Significa no ver la realidad o la situación, sino verdaderamente aferrarse al pacto de que Jesús es el Cristo. 그 언약에 순종하고 그 언약을 믿는 것이 바로 여호와를 경외하는 것이다. Y el creer y obedecer este pacto es el temer a Jehová. 여호와를 경외하고 Temer a Jehová 그 명령을 지켜라. y guarda sus mandamientos. 그 명령이 뭡니까? ¿Cuáles son sus mandamientos? 세계복음화. La evangelización del mundo. 부활하신 주님이 제자들에게 승천하기 전에 세계복음화만 명령하셨습니다. El Señor resucitado, antes de ascender, lo único que le encargó a sus discípulos era la evangelización del mundo. 아담에게도 하나님의 형상으로 가득 차게 해라. 그것만 명령하셨습니다. A Adán también le había dicho Dios que llenara la tierra de su imagen, eso era su orden. 하나님의 형상으로 가득 차게 만드는 거. El llenar la tierra de la imagen de Dios. 인간은 예수가 그리스도라는 것을 믿고 전 세계를 살리는 게 인간의 본분이다. Para el hombre, que es el todo, verdaderamente creer que Jesús es el Cristo y guardar este mandamiento. 전도서 12장 14절 마지막에 보니까 하나님이 이 모든 것을 은밀한 것까지도 선악간에 심판하실 시간표가 온다. Eclesiastés 12:14, el último versículo nos dice: porque Dios traerá toda obra a juicio. 마지막 때 심판하십니다. A la última hora habrá juicio. 정말로 여호와를 경외했는지, Si verdaderamente temimos a Jehová, 정말로 그 명령을 지켜 행했는지, si verdaderamente guardamos sus mandamientos, 세상에 있는 모든 것은 다 없어집니다. y todo lo del mundo desaparecerá. 없어지지 않는 건 한 가지 있습니다. Solo una cosa no desaparece. 우리가 이 땅에서 수고한 것 중에 없어지지 않는 것은 딱 하나밖에 없어요. De nuestra labor en la tierra, solo una cosa no desaparece. 그 없어지지 않는 것을 사도 바울은 면류관이라고 표현했습니다. Y el apóstol Pablo dijo que esto que no desaparece era su corona. 그게 뭐냐? ¿Y qué son? 나를 통해서 예수가 그리스도라는 복음을 받고 영원히 구원받은 사람. Las personas que a través de mí han escuchado el evangelio que Jesús es el Cristo y han recibido la salvación eterna. 그 영혼만 영원히 남습니다. Solamente estas almas quedan eternamente. 그래서 바울은 자기를 통해 구원받은 사람에게 너는 내 면류관이다. Por eso es que Pablo decía a las personas que habían sido salvos a través de él: vosotros sois mi corona. 다른 것은 다 없어집니다. Todo lo demás había desaparecido. 없어질 것을 붙잡고 살았기 때문에 솔로몬이 헛되구나. Y Salomón había vivido aferrándose a las cosas que desaparecían. Por eso él decía vanidad de vanidades. 영원한 것을 붙잡아야 돼. Hay que aferrarnos a lo eterno. 여호와를 경외하고 세계복음화를 하는 겁니다. Hay que temer a Jehová, hay que hacer la evangelización mundial. 고린도전서 15장 58절에 Y si nosotros vemos en 2 Corintios 15:58, 주 안에서 너희의 수고는 헛되지 않는다. nos dice que nuestra labor en el Señor no es en vano. 그리스도 안에서 너희들이 하는 그 모든 일은 헛되지 않는다. Que la obra que hacemos dentro de Cristo no es en vano. 영원한 것을 붙잡고 승리하시기를 예수 이름으로 Los 축원합니다. bendigo en el nombre de Jesús para que se aferren a lo eterno y tengan victoria. 자, 9강 성막의 실체 되신 예수 그리스도. Vamos a ver a Jesucristo el cumplimiento del tabernáculo. 하나님이 성막을 만들라고 하셨는데 그 성막에 나오는 모든 것이 다 그리스도를 예표하는 Y 겁니다. Dios hizo que los israelitas construyeran el tabernáculo y todo lo que está dentro de ella nos habla de Jesucristo. 성막에 대해서 설명을 하겠습니다. Vamos a explicar un poco el tabernáculo. 성막은 동편으로 들어갈 수 있는 문 하나가 있습니다. El tabernáculo solamente tenía una puerta en la que se podía entrar y estaba al este. 아까 아담을 동편으로 들어가겠다고 했죠. Habíamos mencionado anteriormente que Adán entró
entró a través del este, 이스라엘을 가나안 땅 동편으로 들어가게 했다고 que 했죠. Israel había entrado a Canaán a través del este, 성전도 그리고 성막도 동편의 문이 있어요. y que también ya sea el tabernáculo y el templo tenían la puerta hacia el este, 들어가려면 동쪽으로만 들어가야 됩니다. y para entrar solamente lo podían hacer a través del este. 유일한 문입니다. Era una única puerta, 그 문이 바로 그리스도입니다. y esa puerta es Cristo. 나는 양의 문이다. Entonces él dijo, yo soy la puerta para las ovejas. 양의 문이 어떻게 들어갈 수 있죠? ¿Y cómo pueden entrar las ovejas? 그리스도를 통해서만 들어갈 수 있어요. Solamente a través de Cristo. 성막이란 하나님 계신 곳입니다. El tabernáculo es en donde estaba Dios, 하나님 만날 수 있는 길이 유일하다니까. y el camino para encontrarse con Dios es único. 그래서 그 문은 청색 하나님의 나라를 의미하려 했고 Por eso es que esa puerta tenía azul, que representaba el cielo, 자색실로 만들었습니다. y también estaba hecho de púrpura, 그리스도의 왕권을 의미합니다. que significaba la realeza de Cristo, 홍색실을 썼습니다. y de carmesí, 그리스도의 피를 의미합니다. que hablaba de la sangre de Cristo, 배실을 썼습니다. y que estaba hecho de lino, 그리스도의 의를 의미합니다. que nos habla de la justicia de Cristo. 그러니까 그 그리스도를 통해서만 아버지를 만날 수 있다. Solamente a través de ese Cristo se podía encontrar con el Padre. 문 자체도 그리스도를 의미하고요. Es que la puerta en sí nos habla de Cristo también. 그 문을 통해서 들어가면 성막들입니다. Y entonces el atrio al que se podía entrar a través de esta puerta. 성막 안은 크게 세 군데로 나눠져 있습니다. Dentro del atrio podemos ver tres cosas grandes. 성막들이 있고요. Podemos ver el atrio, 성소가 있고 podemos ver el lugar santo, 그 성소 안에 3분의 1 지성소가 y 있습니다. podemos ver que una tercera parte del lugar santo se llamaba lugar santísimo. 크게 세 부분으로 나눠져 있습니다. Podemos dividirlo en esas tres áreas mayormente. 성막들에 들어가면 뭐가 있냐? Y cuando uno entraba al atrio, ¿qué había? 번제단이 있습니다. Había un altar para sacrificios quemados, 또 물두멍이 있습니다. y también había una fuente de agua. 번제단은 나무로 만들었고요. Y ese altar para sacrificios estaba hecho de madera, 나무를 전부 동으로 쌌습니다. y toda esta madera estaba revestida de bronce. 나무는 그리스도의 인성을 의미하고 Esta madera nos habla de la humanidad de 이 Cristo, 노수로 싼 노은 그리스도 이 하나님의 심판을 의미합니다. y este bronce nos habla de lo que es el juicio de Dios. 육신을 입고 오신 그리스도께서 하나님의 심판을 받는 것을 보여줍니다. Entonces nos habla de que este Cristo viniendo en su humanidad, él cargaba el juicio, 자기 죄 때문에 죽는 게 아니죠. y no moría él por su propio pecado. 그 번제단에서 이 번제를 드리는 짐승은 정결한 짐승이고 흠이 없는 짐승입니다. Los animales que eran ofrecidos en ese altar eran animales sin defectos, sin pecado. 예수님이 자기 죄 때문에 죽는 게 아니고 다른 사람의 죄 때문에 죽는 걸 말합니다. Nos habla de que Jesús no murió por su pecado, sino por el pecado de otros. 그 번제단은 이 사방에 뿔이 있습니다. Y podemos ver que ese altar tenía 4 cuernos en las direcciones. 그 뿔에다가 이 짐승을 묶고 그리고 거기서 도살하는 겁니다. Y en esos cuernos eran atados estos animales y eran degollados para el sacrificio. 근데 예수님은 억지로 끌려간 게 아닙니다. Pero Jesús no había sido llevado a fuerzas. 스스로 우리를 위해 자기 목숨을 주신 분입니다. Él mismo él dio su vida para nosotros. 구약의 염소와 송아지와 비교할 수 없죠. Y no es comparable entonces con los animales del Antiguo Testamento, los becerros y los carneros. 우리를 위해 스스로 자기의 목숨을 내주신 분입니다. Sino Él mismo dio su vida por nosotros. 그리스도의 번제를 통해서만 모든 죄 문제 끝나고 하나님께 나아갈 수 있는 겁니다. Solamente a través de este sacrificio de Cristo es que nosotros podemos encontrarnos con Dios teniendo solución del pecado. 아무리 큰 죄를 지은 사람도 그 제단 뿔을 잡는 사람은 살았습니다. Porque sin importar qué tan pecador fuera una persona, si se aferraba al cuerno de ese altar, verdaderamente era expiado de su pecado. 그 어떤 죄인이라도 그리스도 예수 안에서 용서함 받을 수 있다는 이야기입니다. Quiere decir que cualquier pecador dentro de Cristo Jesús puede tener el perdón. 누구든지 예수를 그리스도로 믿으면 사망에서 생명으로 옮기게 돼 있습니다. Todo aquel que cree en Jesús como el Cristo es trasladado de muerte a vida. 그래서 그리스도의 번제단은 그리스도를 통한 구속을 의미합니다. Por eso es que este altar nos habla de lo que es el rescate de Jesús. 그 번제단을 통과해 가면 물두멍이 있어요. Y al pasar por este altar podemos ver una fuente. 그 물두멍은 뭐냐? ¿Y qué era esta fuente? 성소에 들어가기 전에 손과 발을 씻는 곳입니다. Era para lavarse los pies y las manos antes de entrar en el lugar santo. 뭘 의미하냐? ¿Y qué nos hablaba esto? 예수님이 마지막 때에 제자들이 발을 씻어주려고 했어요. Antes de todo es que Jesús ya casi en el último tiempo quería lavar los pies de los discípulos. 그러니까 베드로가 씻지 마십시오. Y entonces Pedro le decía, no puede. 어떻게 주님이 내 발을 씻을 수 ¿Cómo es que 있습니까? el Señor me puede lavar los pies a mí? 근데 내가 네 발을 씻지 않으면 너랑 나랑 상관없다. Pero él había dicho, si yo no te lavo los pies, tú y yo no tenemos relación. 그러니까 베드로가 뭐라고 말합니까? Y entonces, ¿qué dice Pedro? 아 그럼 발목뿐만 아니라 목욕을 시켜주세요. Entonces no solo los pies, sino láveme todo. 베드로가 희한하죠. Pedro es algo raro.
그 예수님이 목욕할 필요 없다. Y Jesús le dijo, no es necesario, 왜 목욕할 필요 없죠? porque no tienes necesidad de bañarte. 너는 이미 내가 일러준 말로 온몸이 깨끗해졌다. Porque con la palabra que yo te he dado ya eres limpio. 또다시 구원받을 필요 없다는 거지. No hay necesidad de ser salvo dos veces, 발에 묻은 먼지만 씻으면 된다. sino solo hay que quitarse el polvo de los pies. 자, 번제단을 통과해서 구원받았습니다. Y entonces es que a través de este altar es que ellos habían sido salvos. 구원받았기 때문에 목욕할 필요 없습니다. Y ya por ser salvos no tenían necesidad de bañarse una vez más, 뭐만 하면 되죠? sino que es lo que tenían que hacer. 손과 발에 묻은 먼지만 씻으면 돼. Tenían que lavarse del polvo que estaba en sus manos y sus pies. 그게 뭘 의미하냐? ¿Qué nos habla esto? 이 물두멍을 만들었었던 놋은 이 여자들이 쓰는 거울, 옛날에 노수로 만들었었던 거울, 그걸 녹여가지고 만들었습니다. El bronce con el que se había hecho la fuente era originalmente de los espejos que utilizaban las mujeres que servían en el templo. 아무나 물두멍을 쓰는 게 아니고 No cualquiera podía utilizar esa fuente, 레위인이나 제사장이 성소에 들어갈 때 물두멍으로 씻고 들어가는 겁니다. sino que verdaderamente era cuando se entraba al templo los sacerdotes y estos ciegos es que podían entrar. 하나님을 진짜 섬기려는 사람은 물두멍을 씻고 들어가야 돼요. Los levitas y estos sacerdotes cuando servían a Dios tenían que entrar para poder lavarse las manos y los pies para servir a Dios. 우리 모든 죄를 용서받았잖아요. Entonces nosotros hemos sido perdonados de todo pecado. 하지만 우리가 이 세상에서 쓰러질 수 있습니다. Pero puede ser que nosotros desfallezcamos en este mundo. 우리가 범죄할 수 있다니까요. Nosotros de vez en cuando pecamos. 육신이 약하기 때문에 넘어지는 때가 있습니다. Porque nuestra carne es débil y nosotros perecemos a veces. 어떻게 해야 되죠? ¿Y qué es lo que hay que hacer? 바로 하나님 앞에 물두멍이 씻으면 됩니다. Hay que limpiarnos en esa fuente de Dios. 회개하고 자백하고 하나님 앞에 다시 쓰면 돼요. Hay que arrepentirnos, confesar nuestros pecados y estar ante Dios. 그렇게 한 사람만이 하나님 앞에 섬길 수 있다. Solo las personas que hacen esto pueden estar ante Dios. 완전한 자가 아닙니다, 우리는. Y nosotros no somos perfectos. 넘어질 때마다 어떻게 해야 되죠? Cuando caemos, ¿qué hay que hacer? 물두멍에 씻으면 됩니다. Hay que limpiarnos de esta fuente. 그렇게 우리를 깨끗하게 한 자만이 하나님을 섬길 수가 있어요. Y solo aquellos que se limpian de esta forma pueden servir a Dios. 성소에 들어갑니다. Y entran al santuario. 이제 본격적인 하나님의 일을 합니다. Y luego entonces van al lugar santo para hacer la obra de Dios. 성소에는 세 가지가 있습니다. Y podemos ver en el lugar santo tres elementos. 진설병이 있고 Podemos ver lo que es el pan de la propiciación. 이스라엘을 상징하는 12개의 빵입니다. Entonces podemos ver el pan de la proposición que representa a Israel. 분향단이 있고 Y podemos ver un incenciario. 제사장이 기도할 때 분향을 하죠. Porque cuando los sacerdotes oraban, ellos quemaban incienso. 그리고 등불이 있습니다. Y podemos ver un candelero. 이 성소 안이 어둡다니까요. Porque este lugar era oscuro. 성소 안에 볼 수 있게 만들어주는 유일한 빛입니다. Y era la única luz que alumbraba este lugar santo. 이 세 가지가 다 그리스도를 상징합니다. Y estos tres nos hablan de Cristo también. 진설병은 이 매일마다 갈아줬습니다. 새로운 걸로. El pan de la presencia todos los días era cambiado. 12개라는 건 하나님의 백성을 상징하는데 매일마다 새로운 걸로 갈아줬다니까. Y entonces estos 12 panes representaban lo que era el pueblo de Dios y todos los días cambiaban el pan. 이 빵은 육신을 채워주는 빵이 아닙니다. Y ese pan no era para la carne. 매일마다 먹어야 되는, 매일마다 새롭게 먹어야 되는 영의 양식을 이야기합니다. Y nos hablaba de un pan espiritual que tenían que comerse todos los días. 말씀을 의미합니다. Nos habla de la palabra. 하나님의 말씀을 매일 먹고 매일 이스라엘 백성이 먹이는 게 제사장이 하는 일입니다. Todos los días se tenían que comer de este pan de la palabra de Dios para los israelitas. 우리가 하나님을 섬기러 들어가서 무슨 일을 하냐? Y entonces cuando íbamos a servir a Dios, ¿qué es lo que se hacía? 하나님의 말씀에게 하나님의 백성에게 생명의 말씀을 계속 띄워줘야 된대도. El servir a Dios, ¿qué es? Es dar el pan de vida, es decir, esta palabra de vida al pueblo de Dios. 날마다 말씀을 증거해야 됩니다. Todos los días hay que hacerlo. 날마다 새로운 빵으로. Todos los días con nuevo pan. 그 빵의 실체는 그리스도라니까. Y el cumplimiento de este pan es el Cristo. 예수가 그리스도라는 말씀을 날마다 전 지역에 펼쳐야 된다니까요. Porque todos los días hay que compartir la palabra que Jesús es el Cristo a toda la región. 분향자는 제사장 되신 그리스도입니다. Y podemos ver en el licenciario al Cristo que es el sacerdote. 아침 저녁마다 분향하면서 기도를 했습니다. Porque las mañanas y en las noches se encendían el incienso para orar. 하나님의 일을 어떻게 하냐? ¿Y cómo se hace la obra de Dios? 말씀 잘한다고 되는 게 아닙니다. No solamente con compartir la palabra. 말씀 잘하지만 하나님 앞에 기도해야 됩니다. Hay que compartir la palabra, sí, pero hay que orar ante Dios. 우리 하나님의 일을 말씀으로 기도로 하는 겁니다. Entonces con esta palabra tenemos que orar. 빛입니다. Y la luz, 빛 대신 그리스도.
Cristo que es la luz. 세상의 흑암 세력을 무너뜨리는 그리스도, El Cristo que destruye las tinieblas en la tierra. 왕 대신 그리스도를 의미합니다. Nos habla de Cristo que es el Rey. 세상의 흑암 세력을 무너뜨리는 게 전도입니다. Y lo que derriba las fuerzas de las tinieblas en todo el mundo es el evangelismo. 구원을 받고 나를 깨끗하게 한 자가 하나님을 섬길 수 있는데, Aquel que recibe la salvación y que es limpio puede servir a Dios. 번제단과 물두멍을 통과해서 하나님을 섬기는데, Es decir, pasando por el altar y la fuente. 뭘로 섬기죠? ¿Pero con qué sirve? 말씀과 기도와 전도로 섬기는 거예요. Con la palabra, la oración y el evangelismo. 말씀과 기도와 전도, Con la palabra, la oración y el evangelismo. 이게 핵심입니다. Eso es el núcleo. 나머지 기적과 이사는 다 따라오는 것입니다. Y ya sea todos los milagros y las señales son algo que proceden después. 하나님 앞에 세계복음화를 위해서 기도하고, Y nosotros oramos para la evangelización mundial ante Dios. 전도의 문을 열어달라고 기도하고, Oramos para que se abra puerta para la palabra. 정확한 말씀을 선포할 수 있도록 기도를 하고, Y oramos para poder compartir la palabra precisa. 죽어가는 자에게 예수가 그리스도심을 선포하는 빛이 되고, Y somos la luz para proclamar a aquel que está muriendo que Jesús es el Cristo. 하나님의 백성에게 예수가 그리스도라는 생명의 떡을 띄워주는 겁니다. Y al pueblo de Dios le damos el pan de vida que es Jesús el Cristo. 이게 우리의 사역입니다. Este es el ministerio que hemos de hacer. 성소와 지성소 사이를 갈라놓는 커튼이 있습니다. Y había una cortina que dividía el lugar santo del Santísimo. 이 휘장이 십자가에서 갈라져 버렸죠. Y ese velo fue partido por la cruz. 아무나 들어갈 수 있는 게 Y no 아니었습니다. era que cualquiera podía entrar. 1년에 한 번 대속죄일날만 제사장이 들어갔습니다. Y una vez al año, en el día de la expiación, es que podía entrar el sumo sacerdote nada más. 대속죄일날 들어가서 언약궤 위에 피를 뿌리는 겁니다. Y el día de la expiación se entraba y sobre el arca del pacto que estaba dentro se rociaba la sangre. 아니 이미 번제단에서 구원 받았는데 No, pero ya somos salvos en el altar, ¿no? 왜 또 언약궤에 피를 뿌리죠? Porque hay que rociar sangre otra vez, entonces en este arca del pacto. 지성소는 하나님 계신 곳을 의미합니다. Porque el lugar santísimo nos habla del lugar en donde está Dios. 마지막 날 하나님 만나는 새 하늘과 새 땅을 의미합니다. Nos está hablando del último día, el nuevo cielo y la nueva tierra cuando nos encontremos con Dios. 마지막 심판을 통해서 우리는 생명으로 모든 죄가 그때 진짜 다 끝나는 거예요. A través del último juicio es que verdaderamente allí todos los pecados terminarán. 이 땅에서 짓는 일은 범죄하는 이런 연약함마저도 전부 다 사라지게 됩니다. Incluso nuestra apariencia débil, este mundo con la que pecamos en este mundo desaparecerá. 신학적으로 아담의 상태가 어떤 상태냐? Teológicamente hablando, ¿cuál es el estado de Adán? 죄를 지을 수도 있고 안 지을 수도 있는 상태. Es un estado en donde puede pecar y puede no pecar. 죽을 수도 있고 안 죽을 수도 있는 상태. Puede morir y puede no morir. 근데 아담이 타락한 이후에 인간은 어떻게 바뀌었냐? Pero después de la caída de Adán, ¿cómo es el hombre? 죄를 지을 수밖에 없는 상태. Es un estado en donde no tiene otra opción que pecar. 죽을 수밖에 없는 상태. Es un estado en donde no tiene otra opción más que morir. 여기서 우리가 살아난 거거든요. Y nosotros hemos sido rescatados de esto. 마지막 천국에 가면 우리가 어떤 상태가 되냐? Pero cuando vamos al cielo, ¿en qué estado estamos? 죄를 지을 수도 없는 상태. Estamos en un estado en donde no podemos siquiera pecar. 영원히 죽을 수 없는 상태. En un estado en donde no podemos morir eternamente. 완전한 상태로 갑니다. Estamos en un estado perfecto. 어떻게 그 완전한 상태로 갈 수 ¿Y 있냐? cómo podemos estar en ese estado perfecto? 대속죄일의 마지막 그리스도의 심판을 통해서 사단이 무적에게 갇히게 되고 El día de la expiación, el último día del juicio, cuando venga Cristo, entonces Satanás será debilitado en lo sumo. 우리가 모든 진리를 알게 되고 Y sabremos toda la verdad. 하나님이 누군지 정말 알게 되고 Y sabremos quién es Dios en realidad. 그리스도가 정말 누군지 알게 되고 Y sabremos quién es Cristo en realidad. 우리 모든 죄가 완전히 끝나는 날이 있다니까요. Y hay un día en el que todos los pecados terminarán. 그게 언약궤 앞에 대속죄일날 뿌리는 피입니다. Y esto es la sangre que se rocía el día de la excepción en el arca del pacto. 그 언약궤가 누구를 의미하냐? ¿Y de quién nos hablaba el arca del pacto? 그리스도를 의미한다니까요. Nos hablaba de Cristo. 이미 33강에서 설명했습니다. Ya se habían explicado las 33 lecciones. 33강 때 나눠주신 자료도 활용해 보시고 Pueden utilizar las 33 lecciones que les hemos repartido anteriormente. 언약궤 안에 있는 이 세 가지가 전부 다 그리스도를 상징하는 거다. Y los tres elementos que están dentro del arca del pacto también nos hablan del Cristo. 생명의 떡 대신 예수 그리스도. Jesucristo que es el pan de vida. 만나는 제사장 대신 그리스도를 의미하고 Y el maná nos habla también de Jesucristo que es el sacerdote. 두 돌파는 말씀 선지자 대신 그리스도. Y las dos piedras nos hablan de Jesús quien es el profeta, el Cristo. 아론의 쌍난 지팡이는 부활하신 그리스도, 왕 대신 그리스도. Y podemos ver que la vara reverdecida de Aarón nos habla de ese Jesús, el Cristo que es el Rey. 그래서 성막의 모든 것들은 전부 다 그리스도를 예표하는 겁니다. Por eso es que todo en el tabernáculo es una señal de Cristo. 우리는 어떻게 사냐? ¿Y cómo nos vivimos nosotros? 그리스도의 번제단을 통과하면서 구원받고 Nosotros pasando por el altar somos salvos. 이 땅에 사는 동안 날마다 범죄하고 넘어진 것들을
물두멍에 씻으면서 깨끗하게 하나님 앞에 쓰임받을 수 있는 일꾼으로 쓰고 Y somos obreros que nos limpiamos todos los días en la fuente por los pecados y los males que hemos cometido en el día de día para poder prepararnos como obreros que son utilizados por Dios. 말씀과 기도와 전도로 세계복음화를 완성하고 Y con la palabra, la oración y el evangelismo cumplimos lo que es la evangelización mundial. 주님의 재림을 완성하고 하나님의 영원한 땅에 들어가는 겁니다. Y entonces para cumplir la evangelización mundial, cuando se cumpla, entonces viene el Señor y entramos a la tierra eterna. 그게 구원이고 성도의 삶이고 성도의 끝입니다. Y esto es la salvación, esto es la vida del creyente y esto es el fin del creyente. 그 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝을 향해서 가는 거라니까. Es decir, es el evangelio de la Biblia, es el núcleo de la Biblia, es el evangelismo de la Biblia y es el fin de la Biblia. 자, 10과입니다. 진리 되신 그리스도. Vamos a ver la siguiente, que es Jesucristo quien es la verdad. 하나님은 우리가 구원받는 것만 원하시는 게 아니고 진리에 이르기를 원하신다. 이렇게 나와 있습니다. Dios no desea que simplemente seamos salvos, sino que lleguemos a toda verdad. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 이 이야기라니까 유대인이 이해를 못하는 거예요. Cuando los judíos escucharon esto no entendieron. 아, 우리는 남의 종이 된 적이 없는데 어떻게 자유하라고 이야기를 하냐? Pero no hemos sido siervos de nadie, ¿cómo podemos ser libres? 인간이 어떤 상태인지를 모르는 거죠. Es que no conocían el estado del hombre. 원래 인간은 종이 아니었습니다. El hombre originalmente no era un siervo. 근데 아담하가 타락한 이후로 모든 자들이 다 종이 돼 버렸어요. Pero después de la caída de Adán y Eva, todos se volvieron siervos. 무슨 종이 됐습니까? ¿Siervos de qué? 아담 하와가 죄를 범하는 순간 죄의 종이 돼 버렸고 En el momento en el que Adán y Eva pecaron, se volvieron siervos del pecado. 요한복음 8장 44절에 요한일서 3장 8절에 죄를 범하는 자마다 마귀에게 속하게 된다. Primera de Juan 3:8 nos dice que el que practica el pecado es del diablo. 죄를 범하는 순간 죄의 종이 되고 죄를 범하는 순간 마귀의 종이 된다. En el momento en el que nosotros practicamos el pecado, somos del pecado, somos del diablo. 하나님 떠난 모든 사람은 죄의 종으로 마귀의 종으로 이 땅에 태어나는 Y 겁니다. todas las personas alejadas de Dios nacen en esta tierra como siervos del pecado y del diablo. 그래서 육신을 따라서 사는 거예요. Por eso viven según la carne. 먹고 살기 위해서 사는 겁니다. Viven para comer y vivir. 자, 아기가 태어났어요. Si nace un bebé, 죄가 없잖아요. no tiene pecado. 윤리 도덕적인 죄가 없잖아요. Ética y moralmente, claro está. 너무 귀엽잖아요. Y es alguien muy lindo. 근데 성경에서는 죄인이라고 이야기를 합니다. Pero la Biblia nos dice que es pecador. 이거는 윤리 도덕적인 죄가 아니요. Porque no estamos hablando de un pecado ético y moral. 하나님 떠난 상태로 태어난 겁니다. Es que hemos nacido en un estado separados de Dios. 아직 죄를 짓지 않았지만 죄를 지을 수밖에 없는 상태요. Y hemos nacido en un pecado en donde aún no hemos pecado, pero vamos a cometer el pecado, no hay otra opción. 그 죄가 뭐냐? ¿Y cuál es este pecado? 육신을 따라서 사는 겁니다. Vivir según la carne. 아기가 태어나면 배가 고프잖아요. Cuando los bebés nacen tienen hambre 웁니다. y lloran. 2시간에 한 번씩 젖을 줘야 돼. Y una vez cada 2 horas hay que darles de mamar. 아시죠? Se lo saben. 아기 낳으신 분들 압니다. Las personas que han tenido bebés lo saben. 처음 태어난 아기들 2시간에 한 번씩 계속 젖을 줘야 Que 된다니까. a los recién nacidos hay que darles este de mamar cada 2 horas. 하루에 3번 먹는 게 아닙니다. Y no comen 3 veces al día, 계속 먹어요. sino siguen comiendo constantemente. 배고프면 어떻게 하죠? Y cuando tienen hambre, ¿qué hacen? 웁니다. Lloran. 울면 젖을 주잖아요. Porque cuando lloran, entonces les dan de mamar. 아기가 하루도 지나지 않아서 이걸 딱 눈치챕니다. Y entonces no pasa un día, pero el bebé ya se dio cuenta. 아, 울면 젖이 나오는구나. Cuando lloro, hay de mamar. 아이들이 금방 안다니까요. Y se dan cuenta de inmediato. 처음에는 배가 고파서 진짜로 울었는데 Al principio lloraban de verdad porque tenían hambre, 그걸 금방 안다니까요. pero se dan cuenta. 나중엔 우는 척합니다. Y luego fingen el llanto. 진짜 울지 않는다니까. No lloran de verdad. 눈물 하나도 안 나요. No les sale ninguna lágrima. 입만 울고 있어. Solo su boca está llorando. 뭘 배웠죠? ¿Qué es lo que ha aprendido? 울면 젖을 먹을 수 있다. Si yo lloro, puedo mamar. 울면 기저귀도 다 갈아줘. Si lloro, me cambian el pañal. 부모님을 울음 가지고 아이들이 매니플레이트 한다니까. Y entonces con el llanto manipulan a los padres. 아이들이 부모님을 울음 가지고 장난친다니까요. Y entonces los niños empiezan a manipular a sus padres con su llanto. 그것도 귀여운 거 가지고 Incluso con su apariencia muy hermosa. 막 귀여운 척하면서 막 다 뜯어냅니다. Se hacen las de lindos y entonces se llevan todo lo de los padres. 어머 막 힘들게 만든다니까. Y causan dificultades a la madre. 막 들면 무겁잖아요. Y entonces cuando la madre carga al bebé es pesado. 예쁘게 해서 안게 만든다니까. Pero se hace muy la del lindo y entonces hacen que el padre los cargue. 우리 완전 애들의 종노릇하면서 사는 거야. Y entonces vivimos siervos de los niños. 귀엽게 하면서 예쁘게 하면서 울면서 막 매니플레이트 합니다. Y aparentan ser muy lindos, aparentan ser muy hermosos, pero manipulan al padre. 제가 많이 당했어요. Yo soy una víctima de esto. 우리 딸은 많이 그렇게 당했어요. Acerca de mi hija me ha manipulado mucho.
아이가 처음부터 살아남기 위해서 금방 배운다니까요. Es que el bebé para quedar vivo lo aprende de inmediato. 얼마나 가짜로 잘 우는지 몰라. Y verdaderamente son muy buenos para fingir. 근데 시간표가 옵니다. Pero llega un tiempo 이제 말을 알아듣는 시간표가 en 와. donde ya entienden las palabras. 안 되는 거 억지로 운다고 이제 시간표가 이제 말이 통하는 시간표가 오면 억지로 운다고 되는 게 아니에요. Y entonces llega un tiempo en donde ya solo por llorar no le resultan las cosas, sino con las palabras ya las entiende. 이전에 아이들 어떻게 생각했냐? Anteriormente el bebé, ¿cómo pensaba? 모든 문제 해결 우는 거. Es que la solución de todos los problemas, llanto. 그렇게 한다니까. Eso es lo que se lo sabían. 근데 이제 5살이 돼요. Pero cuando tiene 5 años, 7살이 돼. cuando tiene 7 años, 이제 울어가지고는 안 됩니다. entonces ya con el llanto no es todo. 이제 울면 어떻게 되죠? Y entonces, ¿qué pasa cuando llora? 혼난다니까. Le regañan los padres. 울면서 억지 쓰면 혼난다니까. Y entonces, si finge el llanto, le regañan los padres. 그때부터 이제 충격받기 시작합니다. Y aquí son impactados ellos. 아, 울어가지고 해결 안 되는 게 있구나. Hay cosas que no resuelve el llanto. 학교 다니면서 충격받기 시작합니다. Y en la escuela se sorprenden 선생님이 부모님이 아니거든. con que el padre, con que el maestro no es el padre. 울면서 떼쓰고 이러면 혼납니다. Y entonces cuando lloran y todo lo demás se les regaña. 다른 게 들어가요. Y entonces empieza algo más dentro de la cabeza del infante. 공부를 잘해야 되는구나. Tengo que ser buen estudiante. 공부를 잘해서 성공해야 되는구나. Tengo que ser buen estudiante y tener éxito. 우는 게 모든 문제 해결이 아니고 Es que el llanto no es la solución a todos los problemas, 열심히 해가지고 돈 벌어야 되는구나. sino que me tengo que esforzar y tengo que ganar dinero. 여자는 예뻐야 되는구나. Y las mujeres dicen tengo que ser bonita. 남자는 해야 되는구나. Y los hombres dicen tengo que ser alto. 막 다른 게 들어가기 Y 시작합니다. entonces empiezan a entrar otras cosas dentro de la vida del hombre. 인간은 하나님과 함께해야지 사는데 El hombre debe de vivir junto con Dios, 다른 게 막 들어와. pero las demás cosas entran a la vida del hombre. 이게 있어야지 사는구나. Y entonces piensan, yo tengo que poseer esto para vivir. 그게 에베소서 2장 2절의 세상 풍속입니다. Eso es Efesios 2:2, las corrientes del mundo. 그게 사단이 만들어 놓은 시스템입니다. Y este es el sistema que se ha formado Satanás. 너 돈 있으면 살 수 있어. Si tienes dinero, puedes vivir. 너 예쁘면 살 수 있어. Si eres hermosa, puedes vivir. 너 공부 잘하면 살 수 있어. Si estudias muy bien, puedes vivir. 하나님 없이 이것만 있으면 살 수 있어. No estando con Dios, pero si tienes esto, puedes vivir. 그거를 붙잡고 살아가는 게 사단의 종로로 타는 거예요. Y el aferrarnos a esto y vivir de esa forma es ser siervos de Satanás. 세상 풍속 배후에 에베소서 2장 3절 사단이 있습니다. Podemos ver en Efesios 2:3 que detrás de esas corrientes del mundo está Satanás. 그래서 히브리서 2장 14절 15절 일평생 죽는 게 두려워서 마귀의 종노릇을 한다는 거예요. Por eso es que Hebreos 2:14-15 nos dice que estamos bajo servidumbre por temor de la muerte toda la vida. 난 마귀의 종노릇 해야지 이런 사람 없습니다. No hay gente que diga yo quiero ser siervo del diablo. 난 마귀의 종으로 살아야겠다. Yo quiero ser un siervo del diablo. 그럼 결심하고 사는 사람이 없어요. No hay gente que se dedique a esto. 근데 왜 마귀의 종노릇 한다고 Pero 생각하고 ¿por qué 그러냐? entonces vivimos como siervos del diablo? 죽는 게 두려워서 일평생 그런 거 붙잡고 살아간다니까. Porque tenemos temor de la muerte y toda la vida vivimos bajo servidumbre. 일평생 육신을 따라 사는 거예요. Toda la vida vivimos en la carne 안 죽으려고. para no morir, 먹고 살아야 되니까. para comer y vivir. 근데 영적으로 보면 그게 마귀의 종으로 타는 Pero 거예요. espiritualmente hablando, esto es ser siervo del diablo. 그래서 육신을 따라 사는 사람은 하나님을 섬길 수 없다고 하는 겁니다. Por eso es que las personas que siguen viviendo según la carne no pueden servir a Dios. 내가 모든 문제가 끝나지 않으면 전부 육신을 따라 살게 돼 있어요. Porque si no ha terminado todo problema para mí, yo sigo viviendo según la carne. 그렇게 육신을 따라 사는 게 빌립보서 3장 18절 19절 십자가의 원수라고 이야기하고 있습니다. Y vivimos, y nosotros vemos que el vivir de esta forma siguiendo la carne, Filipenses 3 del 18 al 19, es ser enemigos de la cruz. 요한일서 2장 16절 세상을 따라 사는 것이 하나님의 원수다. Primera de Juan 1:16 nos dice que vivir de acuerdo a la carne es ser enemigo de Dios. 로마서 8장 7절 8절 육신을 따라 살아가는 것은 하나님과 원수가 된다. Y Romanos 8 del 7 al 8 nos dice que vivir de acuerdo a esta carne es vivir de enemigos de Dios. 그래서 사단의 종노릇을 하면서 하나님의 대적자로 살아가는 겁니다. Por eso es que nosotros vivimos siguiendo la carne siendo enemigos de Dios. 그렇게 살면 결국에는 죽을 수밖에 없는 거죠. Y si vivimos de esa forma, al final lo único que nos queda es la muerte. 그래서 그 죄와 사단의 종노릇에서 빠져나와야 된다는 겁니다. Por eso es que tenemos que salir de este pecado y de la servidumbre a Satanás. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. 진리가 누굽니까? ¿Y quién es la verdad? 예수가 진리입니다. Jesús es la verdad. 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. Yo soy el camino, la verdad y la vida. 예수님이 진리입니다. Jesús es la verdad. 예수님이 누군지 정확하게 알 때
거기서 빠져나올 수 있다. Y entonces al conocer verdaderamente quién es Jesús podemos salir de esto. 예수님이 그리스도라는 걸 정확하게 할 때 사단의 종노릇에서 빠져나올 수 있다. Cuando reconocemos verdaderamente quién es Jesús podemos salir de la servidumbre del diablo. 예수님이 누군지 정확하게 할 때 죄에서 빠져나오게 돼 있다. Y cuando conocemos precisamente quién es Jesús salimos del pecado. 예수가 누군지 정확하게 할 때 하나님 만나게 돼 있다. Y cuando conocemos a este Jesús precisamente nos podemos encontrar con Dios. 자, 예수를 그리스도로 믿을 때 우리는 이 세 가지에서 빠져나오고 자유롭게 됩니다. Cuando creemos en Jesús verdaderamente y sabemos quién es, nosotros conocemos la verdad y somos hechos libres. 자유롭게 됐다는 소리가 무슨 소리냐? ¿Y qué significa ser libres? 어떤 사람은 성경에 보니까 잘못 깨달았어요. Hay personas que en la Biblia se han percatado de forma errónea 우리 모든 죄 용서받았다. que nosotros nuestro pecado ya es perdonado. 맞죠? ¿Es correcto? 과거, 현재, 미래 모든 죄를 다 용서해 주셨다. El pecado actual, pasado, presente y futuro ya nos es perdonado. 그러니까 우리는 이제 죄 지어도 된다. Y entonces estas personas dicen, bueno, ya podemos pecar lo que queremos. 성경에 보니까 그런 사람들이 일어났어요. En la Biblia habían de estas personas. 죄 다 용서받았으니까 이제 죄 지어도 된다. Bueno, ya soy perdonado de todo, así que yo puedo pecar. 양심에 거리끼지 마라. Y entonces ya no tengo cargo de conciencia. 양심에 거리끼는 것 자체가 안 믿는 것이다. Es que el tener cargo de conciencia es no creer. 이래가지고 죄를 계속 짓는 사람들이 일어났습니다. Y hay personas que dijeron eso y constantemente empezaron a pecar. 구원받은 사람일까요? ¿Son personas salvas? 죄에서 빠져나온 사람입니까? ¿Son personas que se han librado del pecado? 죄에서 자유롭게 된다는 건 마음껏 죄를 지어도 된다는 소리가 아니에요. El hecho de ser librado del pecado no significa pecar todo lo que yo quiera. 죄에서 자유롭게 됐다는 것은 죄를 짓는 자가 죄의 종이라고 이야기했습니다. Es que el ser siervo del pecado es que aquel está bajo la servidumbre del pecado. 죄의 종에서 자유롭다는 소리는 무슨 소리죠? ¿Y qué significa ser entonces libre del pecado? 더 이상 죄를 안 짓고 산다는 말이에요. Que ya no vivo pecando. 더 이상 죄랑 상관없이 산다는 말입니다. Que vivo sin relación al pecado ahora. 이전에는 죄를 지으면서 살 수밖에 없었는데 Anteriormente no tenía más opción que vivir siguiendo el pecado y cometiendo el pecado. 이젠 죄에서 자유케 됐기 때문에 더 이상 죄를 안 짓는다는 이야기입니다. Pero ahora soy librado del pecado y ya no tengo por qué pecar. 그 죄는 무슨 죄냐? ¿Y qué es ese pecado? 더 이상 육신을 따라 안 산다는 말이에요. Ya no vivo según la carne. 그래서 예수를 그리스도를 믿는 자는 육신을 따라 살지 않고 Por eso las personas que creen en Jesús como en Cristo ya no viven según la carne. 먹고 살기 위해서 살지 않고 Ya no viven para comer y subsistir, 하나님의 나라를 위해서 살게 돼 있는 겁니다. sino viven por el reino de Dios. 그게 죄에서 자유케 된 거예요. Y esto es ser libre del pecado. 유다서 1장 4절에 보니까 그 죄를 갖다가 죄를 마음껏 지어도 된다 이 사람들을 신랄하게 비난하고 있습니다. Judas 1:4 critica a esas personas que dicen que pueden pecar todo lo que quieren. 그들은 하나님의 은혜를 방탕한 것으로 바꿨다. Y ellos dicen han convertido el libertinaje en la gracia de nuestro Dios. 영어 성경의 NIV에는 더 정확하게 설명하고 있습니다. En la versión en inglés, en la versión nueva versión internacional lo explica de esta forma. 그들은 그리스도를 통한 하나님의 은혜를 죄를 마음껏 지을 수 있는 면허증으로 바꿔버렸다. La gracia de Dios que nos ha librado de todo pecado ya la han convertido en licencia para pecar. 죄를 마음껏 지어도 된다 면허증으로 바꿔버렸다. Lo han convertido en una licencia para pecar de todo lo que ellos quieren. 아닙니다. Pero no es así. 진짜 그리스도를 믿는 사람은 죄에 거할 수 없습니다. Las personas que verdaderamente han conocido a Cristo no pueden seguir pecando así. 더 이상 죄와 단절된 삶을 살게 돼 있고 Viven una vida dividida del pecado 거룩한 삶으로 계속 나아가게 돼 있습니다. y van a una vida santa. 완전하다는 소리가 아닙니다. No quiere decir que sean perfectos. 우리가 완전하지 않습니다. Nosotros no somos perfectos. 죄를 지을 수 있습니다. Puede ser que pequemos. 연약해서 죄를 짓는 거랑 죄를 마음껏 짓는 거랑 다른 Es que es 이야기입니다. diferente pecar por nuestra debilidad a pecar todo lo que queremos. 연약해서 죄를 지으면 어떻게 해야 되죠? Y si nosotros somos débiles y pecamos, ¿qué hay que hacer? 물두멍에 씻으면 된다니까. Tenemos que lavarnos en la fuente. 베드로전서니까 너희 죄를 자복해라. Y en 1 Pedro nos dice que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. 요한일서 1장 9절입니다. Y también podemos ver en 1 de Juan 1:9 너희 죄를 자백하면 그는 미쁘시사 너희를 갖다 깨끗게 하실 것이다. que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar y limpiarnos. 우리는 완전한 자가 될 수는 없지만 No podemos ser perfectos. 우리가 죄를 범했을 때 하나님 앞에 다시 서게 돼 있고 Pero cuando nosotros pecamos, nosotros nos levantamos ante Dios 육신과 죄에 따라 살지 않고 y no vivimos según la carne y el deseo del pecado, 그리스도와 하나님의 나라를 위해서 살게 되는 sino 겁니다. vivimos por Cristo y el reino de Dios. 그게 구원받은 자입니다. Esto es lo que es la salvación. 그래서 예수 믿는다고 하는데 삶이 전혀 안 바뀌었다. Pero por eso es que si hemos creído en Jesús, pero nuestra vida no ha cambiado nada. 예수 믿는다고 하는데도
믿어도 세상 속에서 계속 죄를 짓고 산다. Si hemos dicho que creemos en Jesús, pero seguimos pecando en el mundo, 구원받은 자가 아닙니다. no somos salvos. 교회 안에 변화 없는 사람들 구원받은 자 아닙니다. Las personas que no tienen este cambio dentro de la iglesia no son salvas. 하나님이 내 안에 계시는데 어떻게 안 변해요? Si Dios está dentro de mí, ¿cómo no puedo cambiar? 완전하지는 않지만 계속 하나님이 원하시는 삶 쪽으로 바뀌게 돼 있다니까. Aunque no somos perfectos, seguimos cambiando hacia la vida que Dios quiere. 아멘. Amén. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 그 진리가 바로 예수 그리스도입니다. Y esta verdad es Jesucristo. 11과 한 가만 더 보고 점심시간 가지겠습니다. Vamos a ver solamente una lección más, la 11, y vamos a almorzar. 구약 성경에 이스라엘의 7대 절기가 나옵니다. Podemos ver 7 grandes fiestas de Israel en el Antiguo Testamento. 자, 7대 절기는 표를 보시면 보이지만 크게 봄절기와 가을절기로 나뉩니다. Ustedes miran allí esta tabla, pero está dividida en dos grandes maneras, en las fiestas de primavera y en las de otoño. 봄절기는 거의 출애굽과 관련된 겁니다. Y en realidad las de primavera casi todas eran relacionadas a la cosecha. 6월절이 있고요. Podemos ver la Pascua. 6월절 이후에 7일 동안 무교병을 먹는 무교절이 있습니다. Y después de 7 días de la Pascua podemos ver que había una fiesta de panes y levadura. 그리고 6월절 이후 안식 후 첫날을 초실절이라고 합니다. Y el primer día de reposo después de la Pascua era la fiesta de la primicia. 그리고 초실절 이후로 50일째 되는 날이 오순절입니다. Y 50 días después de la fiesta de las primicias era el Pentecostés. 이게 봄절기입니다. Esas son las fiestas de primavera. 중간에 3, 4개월 정도 간절기가 있고요. Y podemos ver que había unos 3 o 4 meses que no había nada. 7월 1일부터 가을절기가 시작됩니다. Y podemos ver que desde el primer día del séptimo mes empezaba las fiestas de otoño. 나팔절과 속죄일과 초막절입니다. La conmemoración por trompeta, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. 자, 6월절은 무슨 날이죠? Que era lo que es la Pascua. 6월절에 피를 바르고 바로와 애굽의 손에서 빠져나온 날입니다. La Pascua era el día en donde ellos pintaron con la sangre del cordero de la Pascua en sus dinteles y ellos salieron del faraón. 애굽의 종되었던 우리가 살아난 날입니다. Era el día que nosotros que estábamos en Egipto habíamos sido liberados. 그리스도의 피로 말미암아 구원받은 것을 기념하는 날입니다. Era un día en donde se conmemoraba la salvación por la sangre de Cristo. 무교절은 뭐죠? Y que era la fiesta de los panes sin levadura. 너무 황급하게 빠져나오라 누룩 없는 떡을 만들었어요. Es que los israelitas estaban saliendo tan deprisa que ellos hicieron pan sin levadura. 그래서 그 빠져나온 해방을 기념하기 위해서 일주일 동안은 누룩 없는 빵을 먹어라. Y para conmemorar esa liberación es que ellos comían pan sin levadura durante una semana. 그게 무교절입니다. Eso era la fiesta de los panes sin levadura. 초실절은 뭡니까? Y que era la fiesta de las primicias. 6월절 이후 첫 안식일 다음 날에 지내는 겁니다. Es el primer día de reposo después de la Pascua. 보리를 수확해서 첫 열매를 얻은 걸 가지고 제사장 앞에 가서 드리는 겁니다. Y entonces ellos daban esas ofrendas, la primera cosecha que habían recibido ante el sacerdote. 초실절 이후에 50일째 되는 날이 오순절입니다. Y 50 días después de la fiesta de las primicias era el Pentecostés. 이 오순절은 밀을 처음으로 수확한 밀을 드리는 겁니다. Y la fiesta del Pentecostés era en donde ellos recogían por primera vez el trigo en el año. 자, 이 네 가지는 이미 성취된 언약을 보여줍니다. Y esos 4 nos hablan de pactos que ya han sido cumplidos. 7절기 다 그리스도 안에서 성취가 될 것인데 Porque las 7 fiestas eran cumplidas en Cristo. 이 봄절기는 이미 예수 그리스도를 통해 성취된 언약입니다. Y esas fiestas de verano ya han sido cumplidas por Cristo Jesús. 6월절 어린 양의 피로 그리스도가 오셔서 십자가의 피로 모든 죄를 속하고 우리를 구속했습니다. La Pascua por la sangre del Cordero es que Él ya cargó la cruz y ya dio redención de todo el pecado. 무교절의 빵은 뭘 말하냐? ¿Y qué nos habla de estos panes sin levadura? 누룩이란 죄를 의미하는데 La levadura nos habla del pecado. 누룩 없는 빵이란 죄 없는 빵을 말합니다. Y entonces nos habla de un pan sin levadura, un pan sin pecado. 죄 없는 육신을 의미합니다. Nos habla de una carne sin pecado. 이 6월절 떡을 무교절 떡을 신명기 16장 3절에서는 고난의 떡이라고 표현했습니다. Nosotros podemos ver en Deuteronomio 16 que esos panes sin levadura no son expresados como el pan sin sufrimiento. 죄가 없는데 우리 대신 고난을 당하는 떡이요. Y entonces, aunque Él no tiene pecado, Él pasó el padecimiento por nosotros. 그래서 예수 그리스도의 고난과 십자가를 의미합니다. Por eso es que nos habla del padecimiento y la cruz de Jesucristo. 그 피로 말미암아서 우리가 완전히 살아났음을 의미합니다. Y a través de su sangre nosotros hemos cobrado vida. 초실절은 뭐냐? ¿Y qué es la fiesta de las primicias? 6월절 이후 첫 안식일 이후 첫날입니다. Es el primer día de reposo después de lo que es el día después de la Pascua. 그날이 무슨 날이죠? ¿Y qué era este día? 안식 후 첫날?
El primer día después del día de reposo, ¿cuál era? 예수님이 부활하신 날입니다. El día en donde resucitó Jesús. 예수님을 보고 부활의 첫 열매라고 이야기합니다. Porque nos dice la Biblia que Él es la primicia de los que han cobrado vida. 초실절은 그리스도의 부활로 이미 성취된 언약입니다. La fiesta de las primicias es un pacto que ya ha sido cumplido con la resurrección de Cristo. 우리의 모든 구속을 성취하시고 Y Él ya ha cumplido todo nuestro rescate. 오순절날 성령으로 임하셨습니다. Y el día de Pentecostés vino con el Espíritu Santo. 이것이 미래의 첫 수확을 의미하는 거고요. Y entonces esto representa la primera cosecha del trigo. 드디어 성령을 부어주셔서 구원과 생명의 역사들이 처음으로 일어났습니다. Y entonces cuando fue derramado el Espíritu Santo, al fin empezó la primera obra de la salvación de las almas. 마가다락방에 임하시고 3,000명을 살리신 그것이 바로 초실절의 열매입니다. Entonces se manifestó sobre el aposento alto de Marcos y esta es el primer fruto de lo que es el día de Pentecostés. 그래서 사도행전 2장 오순절날부터 지금까지 계속해서 사실은 생명 살리는 일들이 일어나고 있는 겁니다. Por eso es que desde Hechos 2 hasta ahora ha continuado esta obra de poder salvar las almas. 3, 4개월 동안 간절기가 있어요. Durante 3 o 4 meses no había ninguna fiesta. 이 간절기는 뭐죠? ¿Y qué es este periodo intermedio? 아무 일도 안 일어나는 것 같습니다. Parecía que no ocurría nada, 절기가 없어요. que no había fiestas. 근데 이 시간표가 모든 곡식을 거둬들일 수 있도록 무르익는 기간들이에요. Pero todo este tiempo era un tiempo en donde la tierra estaba siendo preparada para la gran cosecha. 마지막 추수를 앞두고 이제 곡식들이 자라나서 무르익는 그 시간표입니다. Era un tiempo en donde se estaban madurando esos frutos para la última cosecha. 곡식이 다 익으면 어떻게 되죠? ¿Y qué pasaba cuando todas las cosechas cuando todos los frutos estaban listos? 전부 다 거둬들이게 되죠. Y entonces había una gran cosecha. 나팔절이 있고요. Estaba la fiesta de las trompetas, 대속제일이 있고 el día de la expiación 그리고 모든 것을 거둬들이는 최고 이 수장절이 있습니다. y la cosecha o la fiesta de tabernáculos en donde se recogía todo. 나팔절은 뭘 의미하냐? ¿De qué nos habla la conmemoración por trompetas? 이스라엘 모든 백성들이 매일 일어나가지고 나팔을 한 달 동안 붑니다. Durante un mes es que todos los israelitas ellos soplaban durante todo este mes con trompetas. 이스라엘은 매월 첫째 날에 나팔을 붑니다. Y entonces verdaderamente en este tiempo ellos todos los días soplaban con una trompeta. 근데 이 나팔절 때는 속죄일까지 10일 동안 계속 매일 나팔을 붑니다. Es durante 10 días que lo hacían hasta el día de la expiación, todos los días soplaban con la trompeta. 어디서 나팔을 부냐? ¿Y en dónde lo hacían? 자기 있는 그 지역에서 붑니다. En la región, en el lugar en donde ellos estaban. 예루살렘 성전에 오는 게 아닙니다. No es que iban todos al templo de Jerusalén, 자기가 거하고 있는 그 땅에서 부는 거예요. sino en su morada, en la tierra en donde ellos moraban, lo hacían. 가나안 땅 전체에서 자기 있는 자리에서 나팔을 부는 겁니다. Y en toda Canaán ellos soplaban con las trompetas en donde ellos yacían. 언제까지 부냐? ¿Hasta cuándo? 대속죄일까지 10일 동안 부는 겁니다. Durante 10 días hasta el día de la expiación. 7월 10일이 대속죄일인데 Y entonces el día 10 del séptimo mes es el día de expiación. 왜 대속죄일까지 매일 나팔을 부냐? ¿Y por qué es que ellos tenían que soplar con esa trompeta hasta el día de la expiación? 마지막 심판의 날을 준비하라는 겁니다. Para prepararse para el último día del juicio. 대속죄일날 이스라엘이 하나님께 용서를 받아야 1년 동안 지었던 모든 죄가 끝나는 겁니다. Y el día de expiación es que todos los israelitas tenían que recibir el perdón de Dios de todos los pecados durante el año para que ellos pudieran estar libres. 그때 용서 안 받으면 어떻게 되죠? ¿Y qué pasaba si no eran perdonados? 저주와 재앙과 심판이 온다니까. Entonces venía la maldición, el desastre y el juicio. 그래서 대속죄일 10일 전부터 나팔을 불어서 사람들을 회개하라고 하는 겁니다. Por eso 10 días antes ellos soplaban con la trompeta para que todos se arrepintiesen. 그래서 두려움과 떨림으로 하나님 앞에 서는 거예요. Por eso ellos estaban ante Dios con temor y temblor. 그래서 이 날을 두려움의 날이라고 Por 이야기했어요. eso a ese día se le dice un día de temor. 이 10일 동안을 회개의 날이라고 이야기했어요. Y se le dicen días de arrepentimiento. 매일마다 하나님 앞에 두렵고 떨림으로 전 백성들을 일어나게 만드는 겁니다. Porque durante estos 10 días todo el pueblo se tenía que levantar con temor y temblor ante Dios y arrepentimiento. 그리고 10일이 지나면 드디어 대속죄일이요. Y después del 10º día venía este día de expiación. 대속죄일을 대제사장이 하나님 앞에 나아갑니다. Y en ese día el sumo sacerdote iba ante Dios. 죄를 용서받지 못한다. 대제사장 거기서 죽습니다. Y entonces si no había podido ser perdonados del pecado, el sumo sacerdote moría en ese lugar. 그리고 이스라엘 전체에 재앙이 임합니다. Y entonces había una maldición sobre toda Israel. 두려움과 떨림으로 기다리는 거예요. Por eso es que tenían que esperar con temor y temblor. 그래서 7절기 중에 나팔절과 대속죄일은 굉장히 차분하면서도 하나님 앞에 눈물로 회개하는 기관입니다. Por eso de las 7 fiestas, esa conmemoración con trompetas y también el día de la expiación, a pesar de que parece que son tiempos que son muy cortos, en realidad es un tiempo de arrepentimiento ante Dios. 나머지 다 기뻐하는 건데
Todas las demás fiestas son de alegría. 이 두 절기는 두려움과 떨림으로 하나님 앞에 서요. Pero estas dos fiestas son de temor y temblor ante Dios. 대속죄일날 하나님의 모든 죄를 용서하시면 어떻게 되냐? ¿Y qué pasaba si Dios perdonaba todo el pecado del día de la expiación? 최고의 축제가 벌어지는 겁니다. Ocurría la mejor fiesta. 그게 수장절 초막절입니다. Y eso era la fiesta de los tabernáculos o la cosecha. 모든 곡식을 다 하베스트하는 거고 Y entonces cosechaban todos los granos y toda la cosecha. 초막을 짓고 초막 속에 들어가는 겁니다. Y hacían los tabernáculos para entrar dentro de esos tabernáculos. 자, 이 가을절기에 일어날 일은 아직 일어나지 않고 성취될 언약입니다. Y esas fiestas de otoño todavía no han ocurrido, son fiestas que han de ocurrir. 오순절 마가다락방에 임한 이후로 하나님께서 지금 세계복음화를 위해서 모든 백성, 모든 나라에 전체 교회와 선교사와 목사들 시스템을 다 깔아놓으셨어요. Después del aposento alto de Marcos, de este día de Pentecostés y del derramamiento del Espíritu Santo, Dios ha puesto iglesias, ha puesto creyentes, ha puesto preparativos para toda la tierra. 우리가 지금 중남미에서 찾아내는 제자분들은 우리가 키운 제자가 아닙니다. Los discípulos que se están encontrando en Latinoamérica ahora no son discípulos que nosotros hemos formado. 여러분들을 우리가 키우질 않았다고. Nosotros no los formamos a ustedes. 하나님이 준비해 놓으셨다. Dios los formó y los preparó. 전 세계의 교회와 목사를 진짜 하나님이 이 말세에 사용하실 제자들을 하나님이 지금 준비해 놨어요. Dios ha preparado a las iglesias, a los pastores y a la gente que va a salvar a todos los tiempos postreros desde ya. 뭐만 전달해주면 일어나냐? ¿Y cómo se pueden levantar ellos? ¿Qué les tenemos que transmitir? 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝만 전달해주면 이분들이 일어나요. Si les transmitimos el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y el fin de la Biblia, ellos en realidad se levantan. 그거 말고는 다 준비돼 있어. Y aparte de eso, todo lo demás está preparado. 이 핵심을 몰라서 지금 쿠바 복음화를 못했지 나머지는 다 준비돼 있어요. Pero por no saber ese núcleo, no hemos podido hacer la evangelización de Cuba, pero todo lo demás se ha tenido. 정말 하나님을 사랑하고 Verdaderamente aman a Dios 정말 하나님을 위해서 살고 싶고 y quieren vivir por Dios 진짜 그리스도에서 생을 바치고 y quieren dar su vida por Cristo. 다 준비를 해놨다니까. Todo está preparado. 근데 이것만 없는 거예요. Pero eso es lo único que no se tenía. 핵심만 없어서 너무 힘들어하고 있었어. El núcleo era lo que no se tenía y por eso todo era difícil. 저희들은 가서 이것만 전달합니다. Pero nosotros solo vamos y compartimos esto. 이것만 전달했는데 지금 중남미에 폭발이 일어나고 있는 Y 거예요. entonces compartimos esto, pero toda Latinoamérica está explotando. 여러분들에게도 그렇게 될 겁니다. Y con ustedes será así. 저희가 뭘 보냐? Que es lo que vemos. 다 준비해놨구나. Que Dios ha preparado todo. 전 세계에 무르익어가지고 추수할 곡식이 너무 가득 차 있어. Y vemos en todo el mundo que ya hay tanto que está maduro, la cosecha está lista. 가을 절기는 급속하게 일어납니다. Y entonces las fiestas de otoño son muy repentinas. 20일 동안 급속하게 일어나고 끝나게 됩니다. Durante 20 días ocurre muy repentinamente y termina. 아직 성취되지 않았습니다. Y no se han cumplido aún. 지금 성취되고 있습니다. Se están cumpliendo. 나팔절이 뭐냐? ¿Qué es el día de las trompetas? 앞으로 전 세계 여러분과 같은 제자들이 기둥과 같이 일어나게 될 겁니다. Que se levantarán pilares, se levantarán columnas en todo el mundo, así como ustedes. 자기가 속한 지역, 자기가 속한 나라에서 나팔을 불게 될 겁니다. Se levantarán personas a soplar la trompeta en las regiones en donde ustedes están. 모든 하나님의 백성이 마지막 때를 준비하도록 일어나게 만들 겁니다. Y se hará que todo el pueblo de Dios se prepare para el último día. 전 백성들이 이 말씀을 듣고 하나님 앞에 서도록 말씀 운동이 일어나게 될 겁니다. Y entonces todo el pueblo escuchará la palabra. Entonces esas personas se ocurrirá el movimiento de la palabra. 그 일이 급속하게 일어날 Y 겁니다. eso ocurrirá de forma repentina. 위로는 핍박 환란이 일어나겠죠. Y entonces al mismo tiempo habrá tribulación y angustia. 이제 여러분도 일어났기 때문에 이 말씀 운동 펼치면 앞으로 핍박 환란이 일어날 겁니다. Y habrá persecución, habrá tribulación porque ustedes se están levantando con esta palabra correcta. 그때 가짜는 다 떨어져 나갈 겁니다. Y los falsos se irán. 근데 나팔 불 사람은 계속 꾼단 말이에요. Pero las personas que seguirán soplando con la trompeta lo seguirán haciendo. 계속해서 말씀 운동하는 사람이 일어날 겁니다. Y se levantarán personas para hacerle movimiento de la palabra constantemente. 위에는 환란과 핍박이 일어나고 Y habrá tribulación y angustia por encima. 아래로는 이 제자를 통해 급속한 전도 운동이 일어날 겁니다. Pero en el fondo ocurrirá el movimiento de la palabra rápidamente. 전 세계에 회개하라 천국이 가까웠다. Y para que en todo el mundo pues, se pueda escuchar arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 그리스도가 곧 오신다. Y que verdaderamente viene. 나팔을 불게 될 겁니다. Hay que soplar las trompetas. 온 세계가 이 복음을 듣게 되는 날 끝이 올 겁니다. Y el día en el que todo el mundo escucha ese evangelio vendrá el fin. 급속한 나팔절, 급속한 전도 운동이 일어나고 나서 주님이 재림하실 것입니다. Y entonces los días de las trompetas pasarán muy rápidamente y llegará el fin al Señor. 재림하시는 날
한 부류는 영원한 생명으로, Y entonces, cuando Él venga, de una parte serán llevados a la vida de Jehová. 예수를 그리스도로 믿는 자에게는 모든 죄가 끝나고 영원한 생명으로, Entonces, a las personas que le han creído a Jesús como el Cristo serán perdonados de todos los pecados y pasarán a la vida eterna. 예수를 그리스도로 믿지 않는 자는 영원한 형벌로, Pero las personas que no han creído que Jesús es el Cristo se recibirán el castigo eterno. 대속죄일이 성취될 겁니다. Y se cumplirá el día de la expiación. 백보자 앞에서 모든 심판이 끝날 것입니다. Y entonces terminará todo este juicio. 심판 끝나고 나면 어떻게 되냐? ¿Y qué pasa cuando termina el juicio? 초막절로 하나님 계신 곳으로 우리를 거둬들일 겁니다. Entonces la fiesta de tabernáculos, Dios nos recogerá donde está Él, 그게 새 하늘과 새 땅이요. el nuevo cielo y la nueva tierra. 휴거가 언제 일어나냐 안 일어나냐 Y entonces, ¿ocurrirá lo que es el rapto o no? 자세하게 안 써놨습니다. Aquí no lo dice de una forma precisa, 걱정할 필요 없어요. pero no necesitan preocuparse. 뭔지 정확하게 모릅니다. No sabemos exactamente. 전천년설이냐 구천년설이냐 모른다니까. Si son premileniaristas o postmileniaristas, no lo sabemos. 다 성경에 써 있는 거라니까요. Pero todo lo dice la Biblia. 무천년설이다 전천년설이다 그거 따지지 마세요. Entonces no nos pongamos a debatir si somos amilenianistas o postmilenianistas o todo. 그거 증명할 수 있습니까? ¿Pueden ustedes probar que es así el caso? 내가 말하는 게 진짜라고 말할 수 있어요? ¿Podemos decir que lo que nosotros estamos enfatizando es lo cierto? 세 가지 이론 다 성경에서 나온 거라니까. Es que esas tres teorías aparecen en la Biblia, 뭔지 정확하게 모릅니다. pero nosotros no lo sabemos con certeza. 뭔지 알았으면 셋 중에 하나로 줄어들었겠지. Porque si se supiera con certeza, ya una de las tres hubiese prevalecido. 세 가지 이론 다 약점이 있단 말이요. Las tres teorías tienen alguna debilidad. 세 가지 이론 다 강점이 있고 다 성경을 베이스로 했고 Y las tres están basadas en las Biblias y las tres tienen sus puntos buenos. 세 가지 다 약점이 있습니다. Pero las tres también tienen sus debilidades. 그 신학을 믿지 마세요. Entonces no creamos en esta teología. 하나님이 불확실하게 해놓은 건 불확실하게 알는데 Lo que Dios ha dejado como misterio permanece. 왜 희미하게 해놓은 걸 확실하게 알려고 그럽니까? ¿Por qué nosotros lo que nos es dado como misterio queremos aclararlo? 그거 신경 쓰지 No 말고 nos preocupemos de eso, 나팔절을 통해서 모든 사람이 다 듣게 만들고 sino que con las trompetas debemos hacer que toda la gente sepa. 세계복음하다가 휴거하면 휴거하면 되고 Y entonces ocurrirá la evangelización mundial. 재림이 어떻게 되냐 그거 가지고 싸우지 말라고요. No nos peleemos acerca de cómo será la venida. 휴거 있다 없다 그걸로 싸우지 말라고. No nos peleemos por si hay un arrebatamiento o no. 휴거 있으면 세계복음하고 휴거하면 돼요. Bueno, y si hay un arrebatamiento, entonces hacemos la evangelización mundial. 휴거 없으면 세계복음하고 주님 바로 만나면 돼. Y si no hay arrebatamiento, está bien, entonces hacemos la evangelización mundial y nos encontramos con el Señor. 휴거가 있든 없든 똑같다니까. Y entonces, ya sea que haya o no haya, es lo mismo. 우리한테 하라는 건 한 가지밖에 없습니다. Lo que nos es encomendado es una cosa: 너희 만민에게 가서 복음을 전파해라. que nosotros vayamos a todo el mundo y compartamos el evangelio. 땅 끝까지 이르러서 내 증인이 되라. Que seremos testigos hasta lo último de la tierra. 모든 민족에게 천국 복음이 증거되게 온 민족에 증거되고 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 올 것이다. Y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones como testimonio y entonces vendrá el fin. 아멘. Amén. 우리는 성취된 언약을 붙잡고 성취될 언약을 향해서 가는 겁니다. Entonces nosotros nos aferramos al pacto ya cumplido y nos dirigimos al pacto que está por cumplirse. 예수가 그리스도라는 이 언약을 붙잡고 Nos aferramos al pacto que Jesús es el Cristo. 세계복음화와 주님의 재림을 위해서 가는 거예요. Y nos dirigimos hacia la evangelización mundial a la venida del Señor. 아멘. Amén. 그걸 위해서 저와 여러분들 부르신 Y 겁니다. para eso fuimos llamados nosotros y ustedes. 우리 말고도 쿠바 안에 많이 있습니다. Y aparte de nosotros hay muchos más en Cuba. 말씀 운동을 통해서 다 찾아내라. Y hay que buscarlos a todos a través del movimiento de la palabra. 그래서 쿠바 전 지역에서 나팔을 불어라. Y hay que hacer que todo esto pueda ser sabido en todas las regiones. 쿠바만 있지 말고 이제 중남미 전체로 뻗어나가라. Y no solo en Cuba, sino también en toda Latinoamérica. 스페인과 유럽으로 들어가라. Y también España y Europa. 그래서 예수가 그리스도신 증거해라. Para compartir que Jesús es el Cristo. 아멘. Amén. 7대 절기와 그리스도 Y entonces las 7 fiestas de Israel y Cristo. 모든 게 다 그리스도 말하는 거라. Todo nos habla de Cristo. 여러분들이 완전히 승리하시고 Espero- 세계복음화를 완성하는 최고의 주의 종들이 되시기를 예수 이름으로 축원합니다. Yo los bendigo para que tengan victoria absoluta y que sean los mejores siervos del Señor en esta obra. 감사합니다. Muchas gracias.